turun na bang. Ya. Jom kita, John. Halo, ke dia. Hijau loh bang, hijau. Deket tak? Deket. Iya. Mangara di meta sata jalo. Ya, Ubay Nasyam, tulang nami, tondong nami. Izon ro duha nami. Oh, lu na tong malas bro. nuhur nami. Marhite, narup menjalo pemasuun yung bata. Halanyay, sono man terparas ka nami, malas muhur na siya manjalo. Ma tutu. Mau lihat jadi songon lima dihamu amang boru nami nunga di pasatamu tudu tu panganut tu hami hula-hula muna. Kami petong do pasaton nami songon si palas rohamu namang boru. Tiup pita. Padas kita matu amang boru ta. Dihamu amang boru nami Raja Purba. Dison diulata di bawah satikion roro kami pasaton. Dekke si muduru dekke tiu dekke sahat. Asa rap udur mai tatu jolo tutoruan dinang mau udur ka pamurota. Suak songoni nang dekke tiu asa tiu ma mul tahu muna asam gabe makanan ulah muna. Sahat masa dekke sahat sa masarutna naulina dengar tu culon nyon dapat muna sarutna buru nami. Asawan hatan situ tu marono nami. Cititi masih opan na golak-golak pangarahutna. Tuk sonop pena boy patar pasatami. Palas rohamuna hamu amang buru nami sarutna. Satu hatta di Batama namang gohi pasu-pasuna. Ya, terima kasih. Iya. Tarik. Jadi mulak mamu satu gijang. Langsung satu gijang. Udah timang buru. Ubay Nasyam, tulang nami. Ulang buru. Siol mahita mangan riap. Halo. Isa mahita membokot tonggo. Jadi songon ima amang buru ala hamu do napa tu paus mang anot ta basan. Hamu ma apa tonggot tak. Ya, terima kasih. Ubay pandita nami. Halan siol mahita mangan riap. Ase pandita tama membuat tonggot tak. Ya, jadi hubata haganupan nasyam keluarga besar Purba sonai pakon si jabat. Rosi kita nomor tupui John, paima ijalohita si panganon sinuman, parlobe martonggo kita. Ase pasonang kita martonggo kita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, nai tandaihan nami manghutkan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Malah suhur nami Tuhan halani doma manjalo pasu-pasu partong ajabuan. Anak pakon boruni kuriamu. Tanda malas niuhur ni kinaholongan nami Tuhan. Yotang doha nami ku tempat on. Maka malason pamasumasuan anak pakon boruni kuriamu. Alanya Tuhan bani panorang on ipasirsir kasutan do. Si panganon pakon si inuman. Mangindo mengelekkan nami Tuhan asa si panganon si inuman. Nadok sirsiri lobe-lobe nami. In makitemu mampere gogo pakon kesehatan huban nami terlebih bani masa-masa sonarion ase sehat hanami haganupan Tuhan terhindar kumbali virus-virus na boy mengganggu kesehatan nami maidop maham Tuhan ondos hutanganmu ma daging pakonton dinami markite Yesus Kristus ipaondos nami tonggo nami amin. Iya, si titin masih gopa golang-golang pangaraw ni. So naman na boy patu pas puton malas maurta
Bata Ganup. Terima kasih. Matutu. Ubani Marjomo nasihat maita. masih huton. Kasih merdalan nasihat. Turun malojo. Iya. Oke, sambil menemani santap siang, kami dari Dramtak Entertainment akan mencoba membawakan sebuah lagu yang berjudul Pasangan Nama Torasi. Ori adong naura dia masih sukuna aido paganjang umuri tambar nabi orang tua Amido, yang kesiusian ula-ula kemudian raja pakpak. Ujalo amido, yang kesiusian tulang tolong pamu raja Kota. Ujalo amido, yang kesiuk sempurna tulang raja Sinaga. Ujalo amido, yang kesiusian tulang lorobot raja Simarmata. Ujalo amido, yang kesiusian ula-ula marang-marang Raja Tindau, Raja Malau. Ujalo hamido, Dekesiuk Syetodong anak Kajai, Raja Tapus Taribu, Raja Sebulang Balu. Mau lihat lima di Hamuamang, Raja Munang, Adik PH,
Sia, adong berbeda soto ujuk kami. Ini doa kami mengulapkan asa ujuk kami. Dalam nami dia kali kesiu tapi nasahat muna di hati. Alay mulu sorong be, mau lihat mau orang kemajuan kami. Ya, sambil menikmati makan siangnya, semoga terhibur bersama The Rockstar Entertainment. Wah, among baru. Perjabarun naung pinasa muda tuhami. Asa tahu sagina. Baru nami. Roh mutusona sa bagita jabar yang kau laulat ka. Mungkin marketering boleh bantu marketering. Bereon mangan jangan si bereon minum si togu toguon maningon sarang mango sehona Boru nami asa rojo hamun tu sona sa persiapan kamu juga serta bagi jabar tu ka ulah-ulah tu ka salutna na tahu lagi nomor seolongan. Amang boru sinaga rupiah mu juga amin tu sona amang boru sinaga. Sinaga boru mani uruk. Do si purba, lai si purba. Tahu. Bang, banget deh be. Sondia tu lang, saya terus kok kita carata. Jadi hinarwa sa tu semaita sa ta patikos pembagian di perjabarata songod dia nasomal diulok kamu ala na hamido na rotu utamu no nam guru. Iya, biar tu lang. Jadi Songod dia mahasatan na. ya, biar tu lang. Pamuromu jomu mah tu sona sa semaita. Ulu mah huhanami bulat. Olo ulu do tosang termasuk mayat eh.
Terus, Ihurma hunasyam oke. leganyai si bagi dua. Tor bertemu di tempat ai dia nak kintik ai. Anu karena plastik. Plastik enggak, plastik karung tadi, plastik karung. Plastik karung masih pihak ini toro saya mama. Ya, toro mama. Ah, pesawat tamu mak. Ya. Ya. Baru. Nyali potongnya mama, potongnya benar. Ah, boleh mah hati-hati doa kak. Nyali toro. Oh, sanon detongan noni sanon. Halo. Aina sodong do par catering do among baru? Par catering. Lang. Pasok mo jo pasok. Dalam undang. Dah udah. Oh, lah nosang do udah dong bulat. Kalau bagian dalamnya dibagi. Iya. Kalau bagian dalamnya dibagi do. Aku nak ketulan orang tu, dah bagi ambil. Baru dek. Jadi diamu abang buru nami. Derok. Pasatami mah khobar tu kasatan na jabar tu amu abang buru nami. Pasatami mah dong. Buat kamu. Masih terang. On. Nang mau ni. Sonaha ada masalah sini semangan. Bakal ni. Ang pasatamu. Plastik. Jadi tapasahap mah tu hula-hula. Jadi pada saat saya mau tondong tak.
Purba Pak. Ubay na siyang tulang nami, tulang si Jabat. Om bro. Nur namin nan sa melimar bagi jambar hita, diarah si jaluhan nami, undangan nami lobe, na diut marmalas nur bay pesta tasadarion. Gabi jalo oras, ulok kamu ang bro. Pada nasyama jambar hubani tondong jabu, sumbayak, tondong pamupus si marmata, Pandai Jabar Robi amu taro yamu. tondong bona, dajawa, Upasatami ma Jabar tu ulah tondong nami. ditondong, tarigan, Raja Babakpak. tondong mangiut, Satamu. Pasal Jabar. bani sanina purba, portakman purba, ya sumbayak. Pada asam jambar huani tulang si marmata. Purba Bapak. Purba Si hula-hula. marmata. Tulang si marmata. Hula-hula dulu. Antar. Ya. Palu. Pama. Asato ang bro. Pada nasiau saya jambar hubani tulang dajawa. Olo. Purba Bapak. Tulang Tulang bona. tondong pamupus, Tondong bona. Raja Tondong bona. Sihotang. Raja Sihotang. Gabi jala orang. Tondong bona. Pada Raja nasiau Sihotang. saya hubani tondong ni tondong tarigan. Hula-hula Tondong ni Raja tondong Sihotang. tarigan. Bona tulang Raja Sinaga. Bona tulang Raja Sinaga. Nah. Sanina purba. Pada nasiam jambar hubani sanina purba. Poltakman purba. Tulang rorobot. Raja Simarmata. Nah. Hula-hula na maramarangi. Raja Tidaon. Sanina. Horas jalagabe. Hula-hula. Horas Raja jalagabe. Malau. Turnip. Pada saat mau saya Hula-hula. sanina purba. Poltakman purba. Anak Majai. Raja Tapu Saribu. Aku rodo. Tapu Saribu. Iya. Huani baru ni purba. Bos ada naik sekalian namang baru. Hula-hula. Sigulang batu. Huani baru ni purba. Sigulang batu. Di pada subani Ramli Saraki baru purba. Jangan ikut hati-hatinya. Itu aja potong kami. Jangan mana kita. Ya. Tabu Saribu, Dohot, Sigulang Batu. Apa sama? Iya, tolong. Raja Tabu Saribu, Dohot Raja Sigulang Batu. Nunga sahat. Gabi majalah oras bolo nunga sahat. Pesatami matok tuamu. Punguan Raja Sijabat Opu Guromas. Kecil. Opu Guromas. Guromas. Si Walber. Ay dia kang. Punguan Sidaboltok. Piringnya bawa balik dong. Ini. Sidaboltok. Sijabat Tangerang Raya. Boru bere do Sijabat.
lagi, siapa pertama? Siapa pertama? Sida Butar, si Jabat, si Adari, si Balok, masing-masing satu-satu. Masing-masing satu-satu, empat. Langsung batu plastiknya baik kamu Om Guru. Karena piring hurang. Obat tidak? Obat. Setabi tulang. Sambil merdalak kita, ase dan cukup kita acara atas sambil pedalan jambar. Ay, adang majalo, majalo, wah, sambil jalan mau. Ya terima kasih Bapak Sam tulang nami. Siapa pertama? Iya. Nasi awut tangan nami. Punguan siapa pertama Tangerang? Punguan Parna Tangerang. Ubani nasamot tangan nami. Sonari berhan nami mapanorang hubay nasam nasihol marsalam pakon pengantin. Siapa pertama? Lihat kamu tuh. Hubay nasam permusin nami. Siapa pertama? Siapa Ya, pertama? tulang. Halani siholan nami menjalo malas nur hamil tangan nami. Halani aben nasama Parna. musik nomor perdung waktu. Terima kasih tulang. Parna na boloni. Iya, aseriap makobas kun ita haganuban. Donga sauta. Berhan nami panorang hubay Donga sauta namin na siya Pino. Donga sauta na siya Pino. Donga sauta namin sa Pino. Okay. Pagkatisu. Donga sauta sa Pino. Iya, bagi kita semua yang ingin menyampaikan selamat kepada kedua mempelai, ini saatnya kita sambil bergoyang. Sauta sa pertama. Donga sauta, donga sauta. Donga sauta. Donga sauta sa porang Pino. Nyamper ke Parsinabul. Nyamper ke Parsinabul. Jadi Songoni mari kita marah-marahi Raja Jabat. Sada apa yang ngurus ya, Bang? Ubani hita nomor sanina, baru panagolan. Ase huzom mahita, nasil padaskon, malas nuhur tahu bani asuhuton. Ase hulobe mahita. Hita nomor sanina, baru panagolan. Jadi Songonima dihita saluhutna sian hita Raja Sijabat sok Baik, Songonima baik, terlubu hula-hula, media hula-hula. mula nami dong sauta nami. Atik biha adong dope. Baru panagolan. Naso sahat Jabbar siak kami pona suhuton. Naradedo kami pasahaton. Nunga. Alay mulo suarong be ba mau lihat ma. Horas madihita Ya. saluhutna. Sonai ke huway na siyam tundong nami. Ang godong do pinalapi na putan jambar. Sir-sir do pihan nami masyapkon. Huway
Uban hita na Barsanina, Boru Panogolan, Usom mahita nasil padas kumalas nur tahu ya suton. Anjam. Langsung ke posisi. Uban hita nalapida putan jambar. Sir pehanamil sil padaskon. Hita na Barsanina. Ape hancom mahita hancom. Pakon hubay na siamot tangan nami. Nasihol marsalam pako kasuhuton atau penganten. Birahan nami panorang. Angorong tupuan nasihol paraskon malas nuhur. Ipatuwak ko ben nami sibek kanami panorang. Hubay na siyang parmusin nami. Ya harus ulang. Kala ni sihol hanami na marsanina sihol paraskon malas nuhur nami huwen sanina nami. Ya, pay maras kuban musik. Isay mahita na sihol marsahap. Langgoy pendek kaki gansang, langgoy gansang kaki pendek. Iya, asa udut kita memang di depan orang kita. Jadi huwatan na dong purba pak boru panagolan na dong Tangerangon. Siol mo hurta pada sosial seni urubay saninatta, diar ni urujok kita ganuk. Semanor terhida. Purba pak boru panagolan na dong Tangerangon. Kasih ulawiyok kita. Terima kasih. Jadi coba kita ilu dia.
Iya, Sona Hatulang. Jadi terima kasih. Perlu terima kasih baik Tuhan. Perdalan dohor dapta sadarion. Perlu baik tangan na banjir segala macam cuaca. Boleh tidak sebagai dengan dibahas malas niur. Osa ada pasu-pasu dok bena bata. Jadi bena siam masuk huton. Sanina nami. Ijon lolo doa nami purba pak boru panogolan na dong itangerangon sanina na siam. Sihol mencepakkan na siam pada son malas niur. Jadi John niur ruya. Totonggo malas niur sanina. Sanina na laipe malas niur do. Alani ay niur ruya. Terlebih bawa niur jatah sadarion. Jong do tondina passing itong atas nginjak boy merdalan baru setengah dalan. Alani ay niur hu. Na siam masuhu to nang ginami ya. Malas mahur na siam. Belum may paket tuan ube na siam sada parumain. Terlebih mau mani inang. Mulai sadarion merpermain maham. Totu dong matukokmu bena landit. Dong suluhmu bena gulap. Halanya ini huruya. Aganu panin. In mapaket tumbay tuhat tau bena siam sadarion. Halanya terima kasih betuan. Ay matong bena siam. Mudah-mudahan hari-hari na manghiyot ya roseha naman na siam rosor gini. Terlebih na dok pensiun tambah masehaton sehingga ahapin na tanggung jawab ta terlebih na siam boy horjauh kita bagas malas niur halanya ini hurruya sono peparoh nami hube na siam sanina na siam sono igi bor panulat ta malas mahur na siam ang naipatene erilanya ini hurruya anami peroh patur ko malas niur nami marhita tortor nami anggo webeng anten hurruya pater patine paling budari. So namin yung rumsapin ben nami. Paisan niya na siyam. Pangindohan ayo ba ni parmusik? Yar tulang. Siyam lobe. Dedeng. Dedeng. Malas semangka menur. Rumah rohagan penangan kata makhluk yang malas nyuhur. Naron
C. C. Oke, baik pemirsa, Simalungunai bersama Rapstar. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah acara kita untuk hari ini bersama Simalungun dengan artis kita Rapstar. Luar biasa untuk hari ini. Selamat menikmati. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, untuk saat ini inilah Rapstar bersama kita untuk menghibur Anda dari Sabang sampai Merauke. Untuk live streaming kita untuk hari ini sengaja kita tampilkan dulu untuk acara Simalungun. Siapa dia? Rapstar Mahuado. Oke pemirsa, mumpung masih ada sepi, kita perkenalkan dulu ya. Tupuan Perbahulawan Aceh Uzon Mahita. Rapstar Mahuado. Tupuan Perbahulawan. Satu ciri khas untuk Rapstar ya. Rapstar Mahuado. Emang luar biasa. Oke pemirsa dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, so pasti live streaming Dewan Sinaga dan juga JCM Audio akan menemani santai Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda terhibur bersama rekan kita untuk artis kita hari ini. Siapa dia? Rapstar. Ubani Nasyam Haganupan Perbahulawan. Oke, siap. Oke, tulang. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, mohon bersabar ya. Nggak bisa request lagu, nggak bisa. Oke, Tinggal kita mengikutin aja lagu Simalungun, so pasti yang terindah dan yang terbagus buat Anda untuk hari ini. Inilah dia, satu-satunya untuk trio, untuk orang kita Simalungun di sekitar sejabodetabek. Nomor satunya adalah Rapstar. Luar biasa untuk hari ini. Dengan suatu moto, Ai Mahuado. Bukankah begitu bos? Mantap ya. Di-share aja bos, di-share JCM Audio. Live kita ini langsung. Oke pemirsa, sementara untuk Jadi di Artongon MC kita saya pindahkan dulu untuk JCM Audio ya. JCM Audio dulu untuk hari ini. Jadi terima kasih.
On hanami tulang pakon turang tupuan Parbah Bulawan Sejabodetabek. Rodo hanami hujon manisi nasyam. Jadi ibagas malas niuhur masa dari on nasyam. Duma mardalan pamasu-masuon nilai nami pakon besan nami. Andohar hu lubenerion tanpa sehat-sehat nasyam. Sayur matua andohar hu mani podas dapat pahop putene. Hanami Parbah Bulawan mungkin bahat dong nalang roh bani panorangon mungkin maklum menasyam alani kondisi pakon situasi alani banjir ho mani tapi on malas mau hur nasyam dong do rombongan nami zon humbahat do mani hanami na roh jadi sonai ma hatau men nami terima kasih mak. Ya. Lagu ni dakam. Permusin nami. Halani hambah Bulawan do sarina nami on benasyam si Talasari nina. Talasari. Dewan tulang. Iya. Masih bersama si Talasari dari sebuah lagu dari Simarungun. Ipadas kenami huwena siam sektor onom panorongon.
Jadi hubata haganupan anggota sektor onom panorang tama memberi paraskon malas nurta ubani separacara ubani asamanta. Jadi bulakian nami kita haganupan anggota sektor onom panorang tama ase kita malas nurta ubani separacara. Arumsi. Oh. Ya, terima kasih. Majelis Pakon Jemaat Sektor Onom. Maju Hita. Op. Jadi, terima kasih. Kami dari keluarga besar Majelis dan Jemaat Sektor 6 GKPS Tangerang. Di sini kami turut merasakan kebahagiaan di mana anggota kami dari Jemaat Sektor 6 menikahkan anak ini yaitu Febriando Purba Pakon lulus Sijabat selamat. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dan terutama kepada Bowo dan Kela selamat atas menikahkan anaknya, kiranya memberkati keluarga besar Haganupan. Mungkin ditambahkan oleh jadi hubani Ando Pakon lulus. Jadi dong upama huban nami bahwa bagi geluhon itanda hita do bosuk itu jembatan katanya. Jadi tapi jembatan non naparobe ay mana perlu si ada tidak naparobe ulangi botas kita jembatan putus asa. Nah ini ay mana perlu itu ay memben kita langsung putus asa. Supaya ada si jalan kontak ay mah jembatan kekuatan. Jadi ay mah jadi nami ay se ulang mah martu saja banyak mengadu masalah AGP bahat sunai sita tangan AGP covid apalagi sunai no kenai banjir udah no bahat tapi saya nami bagasna malsu tong nesiam kami do pakai hari jadi hanami John kita kayu sektorom piga John masuk nami naboy pembina banyak mandal pengasuma sonsoneron jadi senari harus jadi saya menorto malu kita kalau kemalaskon horjat tahun soalnya mendami Ya. musik ada musik selayang pandang rugan selayang pandang kampar musik nami terima kasih Ya. Selayang pandang. Selayang pandang. Oke, satu lagu. Kita kembali ke Tanah Malaya dulu ya bersama satu nomor lagu Selayang Pandang. Boleh kita bergoyang? Iya. Selayang
Iya, AC terus kita. Dilanjut Purba Binong. Habis Purba Sian Binong, Donga Sahuta Binong. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada saat ini anak dan parumain kami sudah menerima pemberkatan dari Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang dapat dicontoh untuk kemudian hari. Inilah kami keluarga Bapak Tua Namboru di sini, semua kami datang bahwa kami ikut bersukacita di pernikahan anak kami pada saat ini. Biarpun kami hanya sedikit, tapi kami percaya sukacita tidak mengurangi. Inilah sedikit dari kami. Kami akan minta musik Dedeng. Dedeng nih di Pangiduan nih. Dedeng. Pasangan Nami Sahuta, ya. Dedeng. Dedeng. Oke baik, kita kembali ke tanah Simalungun. Satu nomor lagu, Heyday. ACDR Dr. Hop kita, Hai Malu. Horas majalah gabi majalah horas. Dihamu tulang nami dongas sahutan nami. Perjulu madok mulia tete hita tua mat tadi bata. Diari sadarion diari nauli nong pinasahat ni debata tu hita. Dinama kalason pesta pamasumosun ni lain nami.
Merdela dohok dengkat di bagasalas ni roha. Alanima dihamu tulang nami hasuhuton. Hami rosyan dongas sahuta. Persahutaon rapdot ale-ale sian inganata di binong permai. Makalason makamuletehon sudi dengan bahasa nanilen ni debata tu hita. Dison marna tapak dohami. Pasahato songos silas ni roha. Songon perbueni holong naneng pasaton nami sian dongas sahuta persahutan nang sungudi ale-ale na siya binong permai. Jadi molotung pesongon haroro nami tulang las baru haniba dan las baru nito dimunah. Songon hadok dina tua-tua madohon nami tuhamu adur haluk kama togu ihok di lobu adur hatitik togu ihok di lobo. Nang mahamusa rumah tua sahat tu namar nini saat tu namar dono patugu-tugun di bahopu. Imana boy terpasat kami. Dihamu upad nami naneng pasatun perwani holok kami. Baik kamu maju amang beringis sabatola. Beringis sabatola deh. Mau lihat ya. Oke, Mang Engkol. ini langsung digoyang ini. Baringin sabatola. Iya, baringin sabatola, yang artinya Siap-siap Parna Binong. ya. Kasih baju bumbuna. Bela-bela sinanotik. Lakukanlah. Ya, Engkol bos. Ya. Sabar lebih siap tukit. Saya baca kabarnya. Aku ke Cina. Ya, ikut bergoyang Don. Sabar kamu lagi mago sinyalotik. Siap digoyang. Siap digoyang. Iya. Oke, siap digoyang. Ready? City
Parna siap Horasin minum. Mamang, Babenon. Iya, Raja Hata mah dok kamu. Yolo. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di pertikian nong pinasa muna tu hami punguan parna boru do bere, nadong di luaton sari bumi, binong permai do na humaliangna. Dihita punguan parna boru do bere, anga merna tapak behita. Jumlah yang mersetabi tua muaka donga tubuh nami, mulu tu kami berperjolo amang. Ala noksian aka tiurna pakatayo do. Lanjut, lanjut. Ah, isop emang ketua pasahak mahatani pungwata. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema di saluta, di hari naulina dengganon, di pasatu atta di hita di bagas las niroha, di hamu keluarga ni lain nami do iboto nami, rodo hami nungan sian pungwata, punguan parna nabuloni, dohot paribam muna. Ima diulata sadarion di bagasan las niroha, ima marhitehon berenami doho berunami nama jalo perbugason sian bagas zoron itu hatta biasanya le las rohanami sadarion nang song se tayang nami sian hula muna do paribam muna saya kajang mau murmuna tujulon non ima jadian kami tu kata nami tu hamu lain nami dari kota kami. Begitu juga untuk pengantin, ya bere ya. Kami datang dari Punguan Parna mengucapkan selamat berbahagia untuk kalian berdua. Ya semoga cepat dapat momongan, maranak perboru hamu. Itu tang yang nami sian hula. Soalnya mah johata sian kami Punguan Parna. Ope emang permusim nami. Babe mah. Sona yang pasaton perbuni holong mahami baik kamu mah lagu ni parnai Ya betul lah. Mau lihat ya tulang.
makaholong nami. Ate kadongpe nasyam nasiol paraskon malas nur nasyam iberahan kami panorang. Terima kasih. Jadi buat kalian pengantin berdua, untuk pengantin berdua, segini banyaknya undangan kita yang pada hari ini bersukacita atas pernikahan kalian, mereka hadir dengan sukacita. Maka dengan ini ingatlah bahwa kalian sudah berumah tangga, kalian juga akan melakukan hal ini ke depan ketika ada dari keluarga kita nanti yang berumah tangga. Jadi harapan daripada semua undangan kita ini, semoga Tuhan memberkati sampai punya anak perempuan dan laki-laki. Jadi ase joput parmain nami mohon bahat, tapi cukup dengan 2 jari. Silakan. Ambil sebanyak-banyaknya, tapi dengan 2 jari. Ya, masukkan ke kantong suami. Ya. Tepuk tangan. Nama lo do baru nami. 2 jari ale gok. Jadi hubungan nasyam ganap tutur nami sonagi tangan nami. Terima kasih mahata kanami hubungan nasyam. Bani ganup malas tiur tarap. Saya tuan mana pergogo kita pokoknya berasa atau kubata. Senang mana bui pedas kanami terima kasih nami. Terima kasih mau bata karupan. Terima kasih. Sendia tulang, saya terus kok kita. Gabe emang bro, terus kita mah. Nur nami tulang, saya terus kok kita persahapan adat. Saya masih masuk kunam malu behar kami nomor sanina. Olong bro, pasa. Pertikau pasa tami mah tuh. Bukan kita nomor sanina. Halane lanjut ma persahabat adas kui para daton. Isimahita na mabubahon. Kasi hama membelosi. Terima kasih, Baik Saniyata. Kita nomor sanina suna awa membelosi. Itu juga kita, terima kasih. Jadi, malah suhur. Rengku hita purba pak, langarong nomor sada, langarong nomor 2. Sada do purba pak. Jadi, ini urhudom mayutus kita, saninata na lao. Si pembalu si bani hatani tondok tani urhu dia kama pat menyerah kubani. Terima kasih. Jadi dos meriahta bisa dinata mabek kita. Ya, jadi terima kasih ma hubata ganupan. Jadi hubata itana marsanina. Ase sahab ita ubani tondong taholi. Anami ma mambu bahon tene. Jadi hubata na marsanina. Ase ijon riap mahita bani hundulan tabe tika HP dong holi na kurang boy hita marsi paingatan so na bagi bani nasyam inang tene ase undul manasiam tapang mardemban so na yagi bani boru panagolan so na yagi bani tondong nami jadi bani tondong nami tondong jabu Sumbayak tondong pamupus Simarmata, tondong bona Dajawak, tondong ni tondong Tarigan, sonagi tondong maiton sanina Dajawak, turnip garingging Situmeang. Sonaha tulang doma sirsir parundul nasyam tipak banianan nasyam. Ya, jadi adong holi panorang ni rohanami mangindo poda hubani nasyam. Jadi sonaima hubani tondong nami. Ulong bro. Sama tuh kami? Ya. Mau lihat tema dihamu abang buru nami Raja Purba nama ngalio pertikiat dihami asa
Adorak seta buka pakatota mang boru jolo pare hami majo hami asa denggak kita marsi panakuda jala marsi alus-alusan. Ope dihita Raja Sijabat Siopatama naksoni parna nabuluni. Ala nok sama pakatayot tu hita. Ala deng makatay mahita do raja ni pamurota Raja Purba. Asa naroha asa sonang mahita di urudat tabe. Asa maratapak mahita sok songoni manang dihamu akka minato seripada asa patiko samu paru dulu mate alang yamu ma deben ijolo muna asa tabu temanang inangi yamu ate sok songoni ma dihamu akka boru nami amang boru nami bere do ibe bere nami ala neng mulaon nami ma sian hula-hula muna pakatayon asa mangara dihamu salutna dia akka atik biha adong akka sisuron nami asa sikop pamu ate amguru jadi dihita namaranggi Raja Sijabat Siopatama sok suna parna na bolo ni. So na somal naktaulahon bolo di ulota hita Sijabat Siopatama bolo kahana marulaon ba ang ginama nama gabe Raja Panabuli sok soni dong nang sebalik na. Jala patut dunia kita marsi sekunan marsi pasal masangapan dinang namakatahon akan ang sihatota. Alai sesuai dohot kesepakatan di pakatayot tikina martunggu raja hita nunga sadaro hatta nunga tapasada pakatayota ia nagabe raja panukud di hita di bagasatikyon tu amang boruta Raja Purba nunga tapasahat tu amata insinyur Pon Rama Sidabalok. Jadi di sialani asa pinasa mapartikyanon tu amata Insinyur Pon Rama Sidabalok kasahamu mamang napasaton hamu mana pa nagabe Raja Panuku dihita di punguan Sijabat Siopatama do parna na boloni partikinon pasatayo matuam Gabe majalah horas majalah gabe songon hatani situ tua tutu tinalik kulik-kuling tarida maholi-holi yahahana tutu namarulaon ang ginamampanapuli songsoninang sibalik na tutu. Jadi mau lihat mah di kakaduli nami, terlumubi mahi tapaparan ni oputta Raja Siopatama, kakaduli nami Raja Sidabutar, kakaduli nami Raja Sijabat, kakaduli nami Raja Siadari. Ope tutu nagabi nalaho sapadulon nalaho pasahaton suku-sukuta tu Raja ni Pamurwota, hami masian Raja Sidabalok. Di dos ni rohata mau lihat mah dihita saluhuna. Terlumobo ma upasahat kami mau lihat itu hatta perdengan bahasa tutu ala tiurdo tutu ulaut tadi di bagasa sadarion di bagasan lasni roha kita martapak boy kita mardopak kudul dohot Raja ni Pamuriota Raja Purba ala nii tuhamu Raja ni Pamuron nami amang guru nami Raja Purba tongdope majalo partikyak kami satokin amang guru asai patakas same jo hame akka namar si solhot. Iya. Hido tutu dihita saluhut na akka namar dongat tubu terlumubi namar hamarangi Raja paparan ni Raja Siopatama nunga tipa perhudul tadi sosudi mau lihat ma dituhan. Suang sonima tuhamu Raja ni hula-hula nami. Raja hula-hula nami. Amang Raja nami Raja Bulun songon hatani situa-tua nama dokon ya di jolo hamu siaduon dipudi hamu si paimaon di mangajana hamu atong siadupan nami alani dang tarulahon nami manang naahap Raja nami moloso di lebung nami do hamu alani namar panakasi matu hamu hami tu hamu Raja ni hula-hula nami perjolo may hula-hula nami manang tondong ijabu Rajai Raja Purba Pakpak tulang manang tondong pamupus Rajai Raja Sihotang bona tulang tondong bona Rajai Raja Sinaga tulang rorobot Raja ni tondong ni tondong Rajai Raja Simarmata hula-hula tondong namaramarangi manang hula-hula namaramarangi Rajai Raja Tindaon Rajai Raja Manalu hula-hula tondong anak Majai Rajai Raja
Tabu Saribu Rajai Sigulang Batu. Raja nami, boha raja nami, nang tiba do parhudul muna raja nami, dihamu buru nami, paresohamu parhudul ni tulang ta. Suang sonima nang dihamu do ngasahutan nami, amat taraja do inang soripada, jonokin na pertubu ala jonokan do parhudul, hamu do dongan parhudul ni amanami, bona hasuhuton di bagasanon, ala ni tong di patakasami nang tipa do parhudulmu, amang raja do inang soripada, do ngasahutan nami, gabe majalah horas, moliatema nang dihita nang dipungwata, parjolo marsatabi hanami secara pribadi bani nasyam, makela nami anggo panorangon hudiloham makela naay malubi. Alani songan hatani si tua-tua makatahon si pata si pahatulu si pata si pahadua si pata tondong si pata doburu. Jadi angguau marga sida balok membuat buru nasyam, buru purba tambak. Tayang gue panorangon minta maaf mau lebih bani nasyam makelah hudiloham makela bani panorangon. Senai marlobi. Senari ipada senami mah panorang bani nasyam. Ya, jadi bani nasyam tondong nami tulang nami. Jadi lanjut mahita tane. Iya tuh. Jadi anggo sawamal iuta nami pai memar sahab hita ipada hita dulu be demban salpumangan. Jadi sonaha tulang ase ipada sanami. Dehar makelah. Ya, jadi bani hita ase langsung ma demban salpumangan ipada sita bani tondong tak suhut ma langsung bani suhut. Doman. Ya, bani hasuton langsung jong-jong nasyam. Bani suhut. Ya, jadi ubani nasyam tondong nami se pai lanjut kita cara se pada sanami mademban salpumangan se mardemban manasyam. Sonaima, terima kasih. Jadi lanjut mahita ubani tondong. Jadi demban salpumangan ubani haganupan tondong tak. Demban salpumangan ubani tondong jabu sumbayak langsung na padason hitalah boru lah padason demban salpumangan ubani tondong pamupus simar mata ubani tondong bona dajawab ubani tondong ni tondong nasida ma maturun nasida ubani tondong ni tondong tarigan ubani tondong mahiton sanina dajawab turnip garingging situmeang. Jadi ubani nasyam tondong nami ijoni pada sanami demban salpumangan ubani nasyam asimar demban nasyam. Sonaima terima kasih. Jadi sonaima tulang nami, tondong nami, domai pada sanami demban salpumangan. Jadi terima kasih mamakelah songon hatani situa-tua tutu anggope marnano-nano marsahap bani panorangon makluman nasyam. Ya. Korini dong pena kurang lebih atak silap makatahon kurang pas saling memakluman mahita. Tai anggo au makatahon, anggo pestata
Porjata bari panorangon on pasta na luar biasa. Halani ijon terjadi kolaborasi dua versi adat. Itu akan sangat indah. Jadi biar mabek kita haganupan nahado menurut Simalungun ibadalan songon Simalungun. Iya. Ngodong toba adat toba ipadal nahnami songon adat toba. Jadi songon ihatani si tua-tua maka tahon besar mataniari poltak matani bulan. Alani neng markata raja nama hita neng makatai man nama hita. Atong pasahat tamu majo pinggap panukunan. Iya. Jadi bani buru nami ase siapa ma deba panukunan. Ya, jadi John ya langsung mau John tulangi pada sanami demban panukuran banesiam malas maurnesiam. Ya, jadi cita bima dihita luluan natorop. Jadi di sonung di jalohami tutu pinggap panukunan, pinggap pasu, na pihak dihudulan na marisi boras pir asa pirma poki bahul pasalonan dan pirma tu dita saluhutna dihita digonggomi tu hatta perdengan bahasa totong hita di bagasan lasni roha adong do nang napuran tano-tano asa hasoloman ni akka raja doho inang sori pada selas maruhan tatutu totom diganggomi tu hatta perdenggan basa suang soni adong do ringgit sitio suara na ditopan ni pamaretta si palas rohan ni akka raja suang soni nang akka inang sori pada songonari dibuat tami matutu sada ipasat tami matu siamun buat tami sadanari ipasat tami tu habiran sadanai pasat tabi ma songot jabar ni si sepatulon. Amang guru nunga di jalohami pinggan panukunan dosdo nako na dosdo tua na sonari pasahaton nami matuhamu pinggap pangalusi. Guru nami Ya, jadi terima kasih ma tondong nami domai jalwa nami demban pambalosi. Jadi sonari dilanjutkan hitama carata jadi huita namar sanina ijon ma i piakon hanami demban pambalosi. Jadi sonai ma tondong ase lanjut ita serakon hanami ma hubani nasiam. mauliate mamang guru makelah nakinung nga mangat kita nung mengabutuk kita rapak mangat kita nakin di bagala salas ni roha jala kami terjalo kami do tutu songon tudu si panganon nagabe surung di kami nagabe so sada kehormatan siya kamu tu kami inon alani amang guru songon hata ni si panganon si panganon yang penasahak muna tu kami tutudu si panganon penasahak muna tu kami
Tingkat do hami marpanuku na mangburu. Dia Iya, ma lakna, dia unokna, dia mahatana, jala dia manidokna. Ipasatami ma partikyono to mangburu. Iya, tondong nami. Jadi hatani si panganon nadop isurduk hanami, aima perhorasan panggabian hubani nasyam. Gabi jala horas makelah. Mauliate metutu di Tuhan, mauliate manang dihamu. Songon hatatini situa-tua tutu nama dokon, bagot namar halto mana tubuh di robian. Horas mahami nama ngakon. Jalalas tu madihamu akasika di nama ngalian. Ay matongon. Asa takasin na uju purba takasado tuju angkola, abang boru. Asa takas maham kita mamora jala takas mulai kita mamuduma. Asa si takas na pasahat tamu abang boru. Asa takas kita nang duma-duma. Iya, jadi bani tondong nami, diar tondong. Jadi horjata sadarion. Aima halani bani piga-piga ari nadop lewat. Anggo hanami isi malungun. Domma mardalan aima horja maralop. Jadi anggo somalni bani hutanami isi malungun bani horja maralop sahma domma berkeluarga. Gabi makelah. Iya, jadi halani kita sonari domma marugama Kristen maningon do ipasu-pasu i gereja. Jadi halani domma mardalan maralop ihuta, jadi ijon nasihol lanjut hononta aima manggoki pertandingan anggo tanami gundringan manggado manggoki sinamot nadom magok. Jadi ilanjuk maholi pada son uluniomas atau uluniomas hubani tondong lanjut ma use pada son hio atau bonang hubin nami. Jadi aima horja nasihol yorjaon hita sonarion. Sonaima tondong nami. Terima kasih ma malah suhur komani. Malah suhur nami makelah manangarai nadok roh do hape hansi malungun. Buru ni raja hasi malungun. Roh manopot buru nami husamosir. Yeah. Malah suhur nami Pitor ibotok hamdo. Ahado ne bagas suhur nami, ahado harosok nami. Nahado adat ni isamosir. Langsung ihuti hutam. Ai sadasi malas nyuhur doai benami makilah. Jadi ala niai nang pada son ni hama omas pakon anggoi simadungu sampala anggoi ikan nami samosir dok das horboni. Apa omas ni? Apa haganupan kebutuhan-kebutuhan naima adat ni anggo mambuan buruhan samosir. Iya. Ipa igoki mai haganupan pakon harang ni pinahan ni homa. Jadi naido nanang ipatakas sanami bani nasyam. Asa takas mahatahon nasyam. Nahado pasal nyai anggo horbo piga ma horboni anggo mas 3 kilo mas sibotohan nami mapersiapon ianan ni. Naima panorangon iba ipada sanami bani nasyam makila nami. Iya. Jadi domma isiap honanami ijaima omasni ijaima horboni ijaima ipasadahanami haganupan aima marhite duit ni pamaretata aima marjumlah maai haganupan 34 juta 666.000 ma ganupan sombah konhanan nami. Jadi sonaima asing ni panandayon doa itu nih iya, makilah. iluar ni panandayon, iya tolong nami. Apa suhinya pangnopat tong ma pada Iya. salam ham asing niai. Iya, asingnya, iya. Jadi ang gusto nai manghidupan orang lebihan nami asema arsialopan hatah nami sahapan nami hubani hanami na marsanina marburu apa martondong makilah. Iya, tondong nami. Jadi di hita saluhukna kita damar dongat tubuh
buru nami suang soni nang hula-hula nami dohot akadonga sahuta nami nungatakas di pahitu tamu tutu boha pakation nami dopak pamurota Raja Purba alani i nang pasahat nasida do hata nasida ima taringot tu sinamot ni boru nami sinamot ni boruta si tobol ngadi diguari nasida nilaina alani i ipasatami majo partikianon tu boru nami sama tuamu boru nami di hita baru asa rohjon dohot baru bere. Terima kasih. Abang mah mabesahap teh. Mau lihat ya ma dihamu Raja ni hula-hula nami tulang nami napasahaton tuhami borumuna ninang beremuna beremuna takas do raja nami hupa tangi-tangi hami kata mudo raja ni hula raja ni amang borumuna ima Raja Purba jadi engkau siap kami borumuna doh beremuna ngatai las rohana mi mabege pakatya muna masih pauloloan anggiak ma dalam pedengganna rumah tangga ni nama rumah tangga ngosyak kami boru muna na radema kami raja nami nalau mangudah hosa ima syak kami boru doh bere mau lihat mak mau lihat ma di boru nami jadi anggo di hita namar dongat tubuh langsung sisa dah hata mah hita ateh. Jadi sang sonima tuhamu raja ni hula-hula nami raja hula-hula Raja Purba Pak tulang manang tondo pamupus Raja Sihotang Bona tulang Raja Sinaga, tulang rorobot Raja Simarmata, hula-hula, Namaramarangi Raja Tiddaon, Raja Manalu, hula-hula, anak Majai, Raja Tambun Saribu, Raja si Gulang Batu. Hubanay nasyam tonong nami, tulang nami Raja Papak. AGP kurang pas nuhur niham pandilo nami bani nasyam malas mahur nasyam. Jadi sonari ponarangon alitulang alani matakas itangar hita iluluan na toropon aima taringot sinamot ni pahopumu umay hatahon makilanami Raja Purba halani i mangido panorangyon hanami bari nasyam berhamma panoringaw naman nami aseboy ilan jutok kanami acaron naima sahap nami bani nasyam haganupan ma horong ni tondong tulang haganupan horong ni Raja hula-hula Jadi terima kasih tongon. Ito kanami bani siyam makilanami bani malas ni uhuron bani pesta perpadanan pakoni pamas-masuhan nekan panugalan nami malas uhur nami halani ay manukun purana siyam masih husukul lobe homa asoman ho sahun dulan tene
sonari ijondo hida tondong Hanami tondong Raja Purwapakpak, Raja Sihotang, Raja Sinaga, Raja Simarmata. Nah ita halani dumma disuruh makelata bahwa daw mambayan cara masedia tutusukunan ni mahita tondong isa hita mambalosi. Jadi angbeteneh terima kasih. Terima kasih makela nami lain nami bani horja nadop ipudun sa Indoka sonari igong hok kita malas ni huron yang nami tondong nasyam malas suhur nami bani horja nalau si horja honota jadi satolop mahanami bani malas ni huron malas mama urnami bani acarata sadarion karena ay masap nami bani tondong Purwapakpak Pakonodoran. Terima kasih. Terima kasih Badina Siam Tulang, ya tukang Badina Siam, sehat-sehat hamtong, panjang umur, manggonggom tontong huban nami akan nyombahmu genupan. Terlebih-lebih maai keluarga si jabat. Jadi songonari tutu sahak mahita ilek kami patikia tuhamu, dongas sahutan nami par siap binong. Dongas sahutan nami siap binong. Horas jalgabe ma. Horas jalgabe. Jadi tuhamu bonah hasutan nami lata nina pinalata lata duhu do sama gonggomi. Hata pinahata hata ala kamu hasuhutot do napuna haputusan. Ala ni inung ada takas nakin di hatahon raja ni pamurota raja purba. Ia sinamok ni boruta. 34 juta 616 ribu rupiah. Ala ni ilak kami ma partikia tuhamu bona hasuhuton raja si jabat. Mau lihat tema dihamu pai dini suhut songon panaburi persindabu di kami. Taringot tu sinamot nahina tahun dia mang boruta tu hamu raja pasindabu nami naung dihatahoni dihatahum ma naung hualusi hami ma tohuma songon nani ni amang boruta ujalo kami mai dohot di bagasan las diroa botima. Terima kasih mamakelah. Jadi dop masih sukunan hanami namar sanina marburu apa martondong. Jadi malas mahur nami. Iyo lepok nami ma songon sinamot ni buru nami 34 juta 666 ribu rupiah. Iyo lepok nami ma ay makelah. Halanya ay Rohman Asyam. Ya. Sisir mahanami menjalo. Ya, terima kasih tondong nami. Jadi paimai pada sanami tondong hanami pe sioldo mangalok ria, pakon mangalok pudah kubani tondong nami tene. Jalo nami loy panorang. Gabe makelah. Ya, jadi ubani hita haganupan terlebih ubani nasyam buru nami siol mai pada sita aima demban partadingan manggoki naunggok jadi paimai pada siton jadi asih ubani nasyam buru nami ben nasyam lobe asih marguguh kanami homa memberekon ubani tondong
Tanah Baru. Jadi marsahap malobi na siyam. Idilohan nami hubani hita ganut boru pakon panogolan. Ase hulobion mahita tene. Boru pakon panogolan. Ase jongjong roh kita hulobion. Jadi untuk sekarang nami. Ya, ijok kita boru pakon panogolan. Ya, terima kasih mak. Terlebih hubani siam tulang nami purba pakpak. Sonai agi aturang nami. Nadup ibir siam panorang ben nami pargelengon pamur siam. Ipahitu hanami nok katulang parbulan siam hubani tondong siam marga sijabat atau siopatama. Anggo songok kanami boru pakon panogolan. Malas tumangdo uhur nami tulang nados riah siam nados tahin siam hubani tondong ta marga sijabat. Ope tulang nasongon hamben nami boru. Tanda malas niur nami. Na dohot nami marmalius bani pesta adat ni horzah kita sadarion. Radedo nami tulang makobasi. Ahapi sihobasan na laus pada skon na siam hamben nami. Tambahnya tulang ididah na siam. Gomu doha nami boru pakon panogolan na siam. Atek adong. Na perlu si kon siam haben nami soal gogo rade maganu pakkan nami manggogoyai. So nai matulang partikenoni pada sekanami siam. Terima kasih mak. Ya, jadi terima kasih mak Ubani Nasyam. Buru nami, layan nami, namburu nami makila nami tene. Jadi anggo huita namar sanina sariah maita tene sahata. Jadi sunai ma ubani tondong nami, ubani nasiam tondong nami lampak hanami menur sunacaron tondong nami. Anggo lape idalwa nami dope poda ubani nasiam. Anggo ilobi nasiam masih ayakon nami anggo itonga si hasoman nami anggo ipudi si paimawan nami. Jadi paimai lanjut honoh nami ijon ma siol padason aima demban partadingan doma merdalan bani panorang pigana salpu ihuta aima horja maralop tapi halani siholdo ijon ipadas manggoki aima nadom magok. Jadi Jon hanami roh kubani nasyam haganupan horong ni tondong nami aima terlebih ubani tondong jabu aima sumbayak tondong pamupus nami simar mata tondong bona dajawak tondong ni tondong tarigan sunayage tondong namar sanina dajawak turnip garingging pakon situmeang. Jadi sonari ibadah sanami panorongon ubadi nasyam boru nami. Iya. Terima kasih ma hubani nasyam makkela nami. Hubat haganupan sibiak odoran ni tondong jabu atau hula-hula sumbayak tulang tondong pamupus simar mata tondong bona dajawak tondong ni tondong tarigan tondong mariuto sanina dajawak turnip garingging situmeang domaroh makelata mangindo podah kuwata ise makita nalaho mambalosi laho marpodah kanami ma terima kasih ma hubani nasyam makela nami makela mala suhur nami tapi yang hubani si malungun pataldo
naibain na siyamon, tapi ulang baga suhur, nalapadiar hondo, ulang parlo way boru marsakap, asubaru hutondong. Ay doge, goranom mana mga lopoda, totuhuban ni tondong do parlo bay, lang huban ni boru, tapi ulang baga suhur, mambandiar do horjotene. Terima kasih malah suhur nami, hubani na siyam. Idah kanami persahaban na siyam, marsidadapan na siyam bani ataraon. Ondo malas ni huray sada. Jadi ang kohanami, kala ni dosdo riah na siyam, malas mauhur nami. Hata ni orang tua magkatahon, isuan sanggay-sanggay buto ni labian. Ari nagabi matong na siyam, kala ni dos riah na siyam, marsipay hutan. Ay mahata nami, terima kasih. Ya, terima kasih Kubani Nasiam tondong nami haganupan. Jadi memang diardo tumang koda Nasiam ay huban nami ang godong bani nahurang. Kasi padiar hulo niari. Jadi terima kasih mau bani tondong nami haganupan tene. Jadi lanjut kita macarata sonayagi ubani hasoma sahuta anggona dong dopei bani ananon sonaha ubani Nasiam. Sahata maita. Ya, jadi terima kasih mak. Jadi sonai ma tondong nami. Ase mangarade mana siam, ase lanjut kita. Angkodop sir-sirna siam makelah. Ase hanami pe pasir-sir hanami matong bona hasuhuton. Ya, jadi ase ibon mahujon bani nasiam hasuton ase Kubani hasuton. Asih langsung turun melalui nasiam. Asomani dulu tayo Jon. On ase iparik tahun lebih kubani tidak. Jadi John bani tulang naik Pak si pariksana siama. Jadi terima kasih mak madas tongon ilubin nami songon sinamot nagok ni boruta. Sonari yetok kami mak. Aduh nakin. Iya 10 juta, 70 juta, ginakmon 34.666.000 rupiah. Alani tuhamu bona kasuhuton, suhu bulon nami. Asa mangarade mahamu, neng ro nama amang buruta na neng pasahaton, sinamok nagok. Iya nama jalo mangarade ma amata Johannes Sijabat Boru Purba. Jadi pasatamu mang bro. Musik. Pasahatamu mamu semaklah masuk mahita hu suhinya pangnaopat. Pasahatamu mau se
Hu si Jalobara. Ya, jadi alani Nama Jalo Adil Sijabat Boru Tambun Saribu. ya napada son aima Abang Situa Bernat Purba Boru Garingging. Aduh. Oh, jadi satabi ubani tondong nami. Jadi Mada ubani son. ya, ubani si Jalobara si Molohon pakon upa parorot. Anggo samalnai si Malungun domai das. Oh dumadas upa Ya. das hubay upa perorot tene makala. Jadi Anggo upa rorot madas. upa tulang, das Ya. ubani parorot. Upa tulang madas. Iya, jadi Anggo sonai upa langsung tersuk kita mamakelah. Iya, tondong nami. Pada senasya mau se upa tulang. Naman jalo hasahatan ni sude karongan ni tulang. Berarti sekaligus matulang. Iya. Jadi di bonasu huton nami. Romamu rak pasahaton. Jadi suang sonima tuhamu horong ni hula-hula nami tulang bonat mangarade mahamu raja nami horong ni tulang do hula-hula saluhna. Jadi itu kita saluhutna. Horong di hula-hula saluhutna di soma ipasahat. Isoma pasahaton sude untuk horong di hula-hula. Nga mangarade be hula-hula ta, borat meta. Salinai ujahok kami hula-hula. Rajai Raja Purba Pakpak. Tulang, Rajai Raja Sihotang. Bona tulang, Rajai Raja Sinaga. Tulang rorobot, Rajai Raja Simarmata, hula-hula, hula-hula nama Ramarangi, Rajai Raja Tidaon, Rajai Raja Malau, hula-hula anak Majai, Rajai Raja Tabu Saribu, Rajai Raja Sigulang Batu. Mangarade mahamu Raja Nami. Jadi borat meta.
tau duti mamang boru. Iya tulang. Pasahat tamu mamuse tuamang tuana opa amplop. Marsianus sijabat boru purba amane Yumi. Sijabat boru purba Bapak Ayu. Nah pada son Agio sijabat boru sipayung purba alui sijabat boru purba. Hasahatanna amane Albert sijabat. Oh isa dong. Nah pada Oh iya, son hasahatanna Marsianus sijabat boru purba. boru sinaga. Ya, musik. Iya. 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 Jadi nunga tajalo panadeyon tu amang tuana opa amplop kepala di guare rasudia teh guara dusudi guari oke. Marsianus sejak grupna amang tuana opa amplop amang tuana pitu amplop amang tuana 10 sada amplop amang udana sia amplop naboruna bere ibebere walu amplop paribanna 6 amplop paribanni suhut 2 amplop punguan opu guromas sada amplop punguan sida boltok sada amplop punguan toga sijabat Tangerang Raya opa amplop punguan Siopatama Tangerang 5 amplop punguan Parnabonang sada amplop. Jadi asa dipasaha ma tu hasahatanna. Jadi inna roha tauduti mamus ya mangboro. Iya, tondong nami. Jadi sonari siolma pada sota aima uluniomas. Aima titi marakup hubani tulang ni anak nami tondong haganupan. Gabe amang guru. Jadi mangarade mah kita suhut. Jadi ubani nasyam tondong nami aima tondong haganupan horong ni tondong nami tondong jabu, tondong pamupus, tondong bona, tondong ni tondong sonaege tondong itu sanina sonari siol roh mahanami menjupahkon nasyam ase maradema nasyam tondong nami. Jadi yang bunga mengaradi kita asa hamuma mangkurahon todong tak.
Iya, asih dudi tadi nih. Langsung. Adong kan. Jadi nuhur halani hamdo makelah tulang ni helanami doon asik hamaman dilo tondong tak naiman nuhur uta ne makelah. Ya, jadi kubani tondong nami Aima tondong jabu sumbayak tondong pamupus simar mata tondong bona da jawak tondong di tondong tarigan tenaga tondong maitos sanina jajawak turnip garingging situmeang siol rohma nami majepakon nasyam asisir-sir manasyam tondong nami sonai jadi ubani pamusik nami siol rohma hanami ubani tondong nami ase benesyam malobe musik nomor pertemuan ujai. Jadi bani nasyam tulang nehela nami ijon adongdo ijalohanami songon sinamot ni buru nami yaham tulang ni hela nami jadi atak nahapeon malas mohur nasyam sisada buru mahita namin sasodulan mahita anggo sangga ilobe nami boru si jabat montongon tapi anggo ijulun nasyam boru sumbayak ma sisada buru mahita kita sahudulan anggo ihorjani purba ataham ilobe hanami maipudi hanami ilobe nasyamma ipudi naima sahab nami. Iya. Terima kasih malah syukur nami lang tulang ni hela. Anggo isamos ridok mon hahani parpudul nami. Ay doge, ay sisada anak sisada buru mahita. Tapi lang dohonon nami hot pe jawi sa itong doy margulang-gulang lang dohonon nami be. Alani boru nami dotongon boru si jawat. Janah lang bainok ko bahasa sa mosir. Alani sa huta daw po kasutonon. Aw parusang. Supatok kam. Ngoy diingat kam na marakor sariakman awade ni. Tuman na siyam sonari bitang. Kanay do. Jadi malasuhur nami domay jalo hanami jotongon ulu niongas songon nahwatahon nokkan langhatahonon nami be age songos si malungun sisada dakkah sisada tupang langhatahonon nami biay halani boru nami do si jabat tongkoma sisada anak sisada boru lang pitah kusyo patama tu pinopar niyo putara sa abaton sisada anak sisada boru do kita ay malas nuhur nami. Jadi terima kasih ma bani malas nuhuron. Agi belang yunus kun nasyam dong donok katanggo-tanggo na lomak. Selomak matongon parhundul. Anjok ke atas. Adong koma tua takasan. Mulai sadarion takas matong parhundul ta. Anggo hanami lobey nasyam may pudi. Anggo hanami ipudi nasyam may lobey. Sabutul ni anggo bani hita iraya buanon nasyam do genokkan sabutul ni panogolan nami. Tapi karena di situasi
kondisi sonarion lang paibuan na siyam naduk malas mahur nami. Jadi terima kasih ma, malas suhur nami, dom matongon yondos kon na siyam huben nami, nasongon partadingan ni Boruta. Terima kasih ma. Ya, musik langsung mai pada Subani Haganupan Tondong. Horas. Jadi kudu tahu saya akelah. Iya, tulang. Mandora perpudi pada senan siama pinggat panganan. Pinggat panganan. Ase nadup si risma hanami haganupanin pada senan siama makelah. Musik. Iya, jadi ase pada senami pinggan panganan ubani haganupan tondong ase benesiama lebih musik. Nampar perdomuan ujai. Jadi makelah anggo songol pangiduan namin yan mahira sir-sir haganup. Malah suhur nami di pampirin na siya haganup
Nadop ipasirsirkannya nasiam haganupan panginduan nami. Songonari ipada sanami mapartikian bani nasiam boru nami. Ata adong nasihol panginduan nasiam huban nami. Sonari bereh nami panorang bani nasiamu boru nami. Ya, terima kasih tulang. Jadi sonari dasma bani panorang memberi ulus umbani nasiam tondong nami haganupan asi ulos nasiam ma hanami boru nasiam haganupan. Oh suhur nasiam makelah haganupan nasiam kiwan nami do haganup. Ya tulang. Jadi asi lanjut ma na perlu be ada nasiam ma hiyo hela. Ya. Ay ma ulos hela. Berarti nanaing pada son nami ma ulos pasamot atau makelah. Anggo somaliutan nami perlu bedo pengantin. Iya. Siap-siap ma ase mangarade ma napasaton ulos pasamot. Ase pengantin ase langsung ma ituru. Hela nahado keluarga. Nahado makelah. Naijado perlu be pa Horja honota, hela do perlu be atak na Hela. pasamot do. Hela, oh. iya. Oh. Jadi langsung pasahat ulus sela mahita. Ase boru nami to mangarade gunasiam. ma bona hasuton nami. Pengantin sonaike bona hasuton ase mendampingi ma ubani anak ta pakon parumenta. Sude akasuhut, tarlu mobi si jabat, marga si jabat, sude jongjong.
Pasti malungun na mabayan. Iya, domada sagenupan. Rangon, atau kama, kata podah ai, bani helata, papan beruta. Nah, mak, pasa magadup, ahanan si pasa tau mutu beruta. Iya. Baik. Aya, anu pesa 5 katahon hata Iya. gabi-gabi ay. Ayo, ayo.
Sambil main permusik jo lagu-laguna selo-seloi tarimot tu berhak madai naon. Berhak madai nang ima bae. Borhak madai nang. Alana sambil paimahon leleng lope mengatur-atur. Borhak madai nang. Diri tong ma tengeran hubani Jahoba aseni boy malasuhur sukuntong bani simatua diri nasona hape nahuza nasukun bani kawan diri nahuza pe diri melakah ulang bertindak sendiri benang halani nggodom mata pe bulang tapi gotong nang pa ya nadop mararti maai lang boy be maruhur tu be hujon manikoni botoh lupat diri humban tak na hujape patugah mahuban yang mengemang ni lupat diri na hujape patugah baninang inang ni langgoy dalang sendiri be halani anggo nama rumah tanggo ni nang turik tumangdo anggo ni lang nabotoh ruhut ni tay anggo nabotoh ruhut ni nang urah dutumang tay pangindo aku bami nang lagi ho elakku beko kanima babapa age inang pikiran na nasenges tengah roku alani au doh duizai mama tua sada humani sonari kan urah do bapa urah do inang tiap sadi sadari ma aturan kan boy do 1 menit aja bisa kan bisa kan ada pangindaku ban nima botoh kan nima nasehat do siriah nima pakosima tuamu do malas ni hurhu iba kancang bapak hai on borak denger bapak on doma barumah tangga ho doma ulos sela nami hubam tandani ulos selain bapak nggoin ulang iba ko perjudian anggo perjudian lang bibonomu hupar hobasan hubani tondong diri ay mabono nabuanin atak marhobas tak kuzape age ulang hubani tondong anggo marhobas di buano main ay matandani nadop marzabu diri Prima tondi, udia pemelaka ho maningon pirdo tondi, sehat. Ya. Sudah, bapak, saya laku, ya, saya sarupa do masuk tujuan ni pirdo tidon. Udia pemelaka langadong natasambat, ya kan pak? Oke, sonari pak mau ngadokon helahu mabia. Halo, hanggang salpasi pa tahu koran. Hajo kujanan langolo biau mangkoral lakam elakku. Halani aido tunggung ni jolma. Kan aido. Ya, jadi lanjut terus. Ya, ini dia
berjualan tentang pemilisamkan. Perlu memang terima kasih 2 tahun. Kubani hita haganupan nasa keluarga tene. Ibagas, rumah, istana, pernikahan ni. Kelaku si Ando, buruku si lulus baru jabat. Memang malah suhur memang. Jadi bagas malah suhurai tene. Udah kedoh na bagas suhurku. Nah, age ini dia udah kedoh hatak kaina bagas bersih ini kan. Jadi perlu memang kodok-kodong na helpat ini unang perbarbari. Patang di perbarbari na helpat. Nah, jadi adong hatak ko na lepak tokin nari unang iengin. Unang ipalepak lepak. Ang ko iparekel hoboy do. Nah, itu. Kasi malas suhurkan. Nah, itu. Jadi emes tabetuan ini tubuh jumaro, Pak. Halo. Tapi sering-sering iga gatursa. Tapi lang mahua. Jangan sotongan. Jadi Bapak, kau beruku umat jangan rumah tangga, terpasu-pasu hang gereja, dohok-dohok nang mengirikon, malas suruh nami. Ma rup koro elakku, ya panjang umur mensam, mesra-mesra mensam, bani perguluhan, semangat gembira tong, setiap puji pemelakah, mengerti ini bertindak sendiri dan nang maningot permisi bani elakku. Nah, jadi asiboy dapotan nama dear. Jadi angko memang bagas sudah sendiri do melakah pasti cenges. Apalagi bagas na mesra gonan lagi pasti jadi ini bahagia dai. Lang Malaysia tayo nangi. Anay pero oma termasuk bahagia do alang serba tua. Nah, jadi age pasananiku lang arti ini bodoh dia sendiri wanai bodoh memang lang pala situ dua kene. Jadi pahakon sanay ma nakini ya bujur-bujur mah nyesiam ibagas rumah tangga nyesiam alani angko tangga baru pen ini bodoh holi jadi si tiruan samanggo pas ilak tahun nasam na jenya say jadi ya sayang lu jauh nang ai ya apa lojang ya lang gedang maningon pintas do bakonok iburuk kai hatak kai lan lang ulak piau ya holik malas mengurku kan butak dia biar kan ini ya jadi nang Jumatan gendiri ini halo dohot Juma telu kohogu rajim mahomar minggu nang ase baha kalak na marosu. Ay matungon. Elakku be. Jenges dukuran ay Bapak. Ando. Hudie pe berdalan takas dia di ngotok bay. Hudie pe berdalan takas dia di elakku si ando. Jadi dos Mariah na sam di bagas na marmalas niuhur. Duma kabar udang nami na surangmu. Salani si lulus ma baru siang gian hajabu anak siang gian angko manurut jol ma saruma cuma magak kanami hela halani na sam cuma marjabuan iya jadi ami malas ni hurai jadi bagas mamalas sur papa ya aku buat menjadi makun kalau sidok kon kayu sih nah jadi selama kira-kira wahab nah jadi hubani nasi bawa kafe dok leku ya lang kenari ay halanya siro kasi memang bangun kelakon ya lay senama ganupan ya doh ita John Marno bah memang malas suhur ya na dia pe ganupan uma tabah sipangnya barata matutu jadi ano pe pagajang ano tik pasaha ulo sahay isi mapagajang ano tua leta
Ayo, tama. Tunduk. Terima kasih Mak. Memang sediaan berkat. Asa sobu, bae madak pala mahuai. Lang pala mahuai, bae pa. Ati biharo ka taon ni anakmu. Hatama. Aida, tiki masalah ulas mah. Jadi songonima sahat matu hawuna dua ulus persadaan asa sada mahamu di bagasa ngulumuna sada mahamu di parngulumuna sigano pari tuhat tamana mama masuk oras mah musik gotong nang pilihmu oh boruku manayaki surah-surah lahomano mutarosumu pargotong nang pilihmu oh boruku ulang bakiruhur AGPI lupai makan ilu malas liur doai oboruku tapi ulang bakiruhur AGPI lupai makan ilu malas liur doai oboruku Sudah tak ada lagi cinta yang lain di hatiku selain cintamu sayang. Selamat menempuh hidup baru buat pengantin. Sudah tiada lagi cinta yang lain selain cintamu seorang. Sudah tak lagi cinta yang lain dalam hatiku. Sudah sudah tak mungkin lagi aku kembali dari cintamu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Ku ingin selamanya milikmu. Sudah tiada cinta yang lain, hanya cintamu seorang. Bersama sampai akhir, tidak dapat ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Cinta yang lain
kudu sudi asak di rohang dulu. Iya. Akhirnya aku temukan tulang rusukku yang sebagai pendamping dalam hidup. Bersama sampai akhir menuju bahagia. Bahagialah selalu. Uduti hama maklah. Akhirnya aku temukan. Ya, makasih tulang. Jadi yuduti hitama pada senasiama hiyo simatua. Iya. Aimana manjalo. Abang nami Rohman Purba pakon inang Boro Sumbayak. Napasahaton ulus pasamot. Tongma bona hasuhuton. Jesi jabat Boru Purba. Iya. Masa tahu duit. Berena siam miknai, asyik tertangar. Iya. Iya, pasahat ulus pasamot. Ulos si Madura. Iya. Pada skama. Sayur madu
siam. Domadong gan tukot na siam. Halani tukoton. Manikon pandedo na siam mamikiri sonaha dalan ni tukoton. Ang golang pande na siam mamikiri dalan ni tukoton. Botoh na siam matukot. Tokin iya otik do lubang-lubang ay. Meter diris. Ya, ay lang be habe tukot na siam ay. Ay manikon jago na siam. Ulang nihur na siam ya. Ondo ma tamat kuliah on, do tamat sarjana on. Boy ma iya manghahanan maranggihan nami sonaha. Lang boy. Ha, manikon na siam do sonaha julur ni halani anggoni hani par rumah tanggaon. Sengdong ya rusi sedia dape. Pokok ni hoga-hoga aja. Dong duit ni. Lah hoga-hoga hujan. Malas huri kok menamin duit ni. Boy mah hujan. Tai nasiam do mangahonai. On matukot nasiam. Manikon pandai nasiam mamikiri koton. Ulang koli sopat. Maziris. Imikot tukotai. Ay may tambay tahanan. Terima kasih mak, tahun lebih bani Tuhan nebatatene. Halani merdomu songon atane dope halani beri rupan orang kubatta hari nama dir sadarion. Jadi ya leh doa botokku. Sedowe boto wala tutur benesam lapita halai tutur bele. Umahita sada nyoba. Umamardos diri sidea malas hurtakan. Tapi ganupa naik Uwi botok ko palagi terluwi. Boto do nakini umamni sila paydahan ni Jabu. Jadi permane sampai sebenarnya ada hal tugas ning kumajabu. Jadi hatak ko mo boto. Mangaju mami permen maida. Ate ni dia be nahurang ni boto. Halani boto hakon adong duluan ni sabar mangaju botol sabar paimahon. Angko memang pe ia umay bagas penderitaan doka halani berjuang bagas hidup boto. Jadi yakin aku percaya bani soal ai ya dumma ma pajupa pikiran si dero helakku ya anggo hudidan langna memujau lang maduk dia age boru siang dia naik boru siap budan lang arong manjanya boto tapi dah lu martu karere sokot do sadarion tenelai. Tapi yang dia menyanunak tene boto. Iya. Jadi kubilai ku personai do ma. Ya anggo podah nyan lege pela pesau si dia au pakai do dok koni. Jadi anggo memang mardomu do sita sebenarnya anggo podah sebenarnya alani di bidang nama sekolah lo tahun si dia yak tu si dora ai tenelai. Jadi malas surta ganu panai jadi Tuhan memanupaki ibagasna sampai sarumah tuya sidea sampai dapatan anak dohok boru dohot seterus ni mangabing papuma kita ben sidea ay ma wahakon lay terima kasih mawat ganupan ya ganupan pe lapi mado sabar ya bani seluruh keluarga si jabat terlebih holi lang arong waktu kuhakon na dong pe ya perlu marmap kata tene hubani tutur si jabat sekalian pernah ganupan siapa tama ya kata terima kasih mah hudokon ala nirane sam ibagas loja merloja tene mengadopi beruta roban jadi habani Tuhan ma nebata jalon sam rezeki ibagas maribak gandanya nangko memang holong ateni Tuhan bata. Jadi do hita ganupan dapatan banyai. Ya namupe haganupan lai do boto. Berujabat seluruh bebere do nakin. Ya sarupa do. Terima kasih do kon hubani buru nami lain nami terlebih nama kubason gajang do tagan nasyam gogodo. Ya Mas sekalian ya sonama kata terima kasih natene ya oke. Jadi songoni dia memburu nami hasatan ni
ulus pasamot tuk songoni pena buat terpasat kami tuamu las marohamuna tuhat tama mana mas masuk. Boros ma. Iya, lanjut use pada senasiama hiyo huba bapak tua. Bapak tua. Iya. Iya. Nama jalo aima situa Jasper Purba Boru Sinaga. Iya, napasahaton ulus tu pamarai. Adil sejabat Boru Tambut Saribu. Amakia. Mangarade ma Amakia. Ulus tu pamarai. Jok kamu. Ini dia ulus tu pamarai. Ulus tu pamarai, tu son. Ay dia inata. John. Mangarade mamusen no duk sidungon ulus tu si bangkokon. Napasatan Holden si jabat. Dopon siap-siap keluarga sama Seroni Purba Boru Simarmata. Parna Sikahaon. Mau lihat ma di pertikian di bawah satikion. Di samu memang boru nami. Di son pasatami ulus nagajang ulus torok rabu ulus na hafal. Pangidon nami pita nami tua put tadi bata amat tadi bata. Saya gajang mau boru na boru. Kapal ma naung pacariamu. Ba las matur dim gas buat putar di bata. Sorry ma. Mangarade mang muse lanjut ma hiyo Parna Sikahaon mau bani sama Seroni Purba Pak Boru Simarmata. Napasahaton Holden si jabat Boru Gulang Batu. Siap-siap sihut tiapang mau bani Namboruni. Ramli Saragi Boru Purba. Main pasatan namin maulos si Gajang Rabu, sa Gajang Maumurta, tuwa mana masuk hita. Para musik, main pasatan namin kamu majo musik na obar tu si. Ulos tu si siapa? Siapa? Napasahaton Wilson si jabat Boru Silalai. Siapkan. Horas. Atau kamu bro? Lanjut mau saya ubani Makela Namboruni Aima Ramli Saragi Boru Purba. Napasahaton Bilson sejabat Boru Silalahi. Ada kan? Boru? Silalahi Silalahi. Ya, emang teman. Jemam. Iya. Jadi, songonon ma taroneme naik amang buru, ya uloson pariseti dihita makoron holong dihita nomor keluarga. Par musik nami, bek kamu musik nih saya ulusami amang buru nami.
lanjut mahoma on sali 5 halak ma ate tondong. Gabi yang bro, lauli. Ase piwanami Bapak tongah ni Poltakman Purba boru Dajawak. Bapang gini Bertin Purba boru Turnip. Bapak tongah ni Situa Bernat Purba boru Garingging. Bapang gini Edianto Purba boru Situmeang. Bapang gini Joni Purba boru Sumbayak. Ase ijon mana siam? Napa sahaton? Aman Nova si jabat boru Sirait. Mangelek si jabat boru Purba. Walmer si jabat boru Tajulu. Kriston si jabat boru Siaturi. 5. Maju, langsung maju tuh Jolo. Masing-masing utang sahan non. Alai 5. Mana 5 keluarga? 5 keluarga yang ngasih ke sini. Bapang gini, Ayo, masuk, Poltakman masuk. Purba, Bertin Purba, Situa Bernat Purba, Edianto Purba, Joni Walmer Purba. si jabat termasuk. Saya ada 2 tolu. Masuk kok, masuk. Tangan dong Jul mana? Ayo, masuk. Masuk kok mana? 5. Nomor 5. Sada 2. Buat pasangan lurus-lurusan, lurus. Nomor 5. Doma. Jadi on ulos tak polai ulos setene. La polai ulos sudah. Sorpi mai lopi malopit. Iropit do. Ya sorpi. Jadi sambil mardala tiki. Diamu amang buru nami. Salhutna mahamu nau halong-holong nyami. Dison rodo kami hula-hula muna. Pasahaton ulos nagajang ulos sitorop rabu. Asa gajang mamurmuna tutusuk. Itu pah itu apa tadi bata. Gejang hafal matang. Las mana daging muna. Sok-sok inang. Torop pinopar mahamu salhutna amang buru. Itu pah itu apa tadi bata. Saat matuhamu ang baru ulus. Nagajang ulus sitorop rabuan. Las semarahamuna. Musik. Nahuli. Mangarani mamusay limanay. Siap-siap ma, Situa Bosar, Purba. Onom. Danser Saragi. Ayo, 6 orang. Sembayak, boru Purba. Maju, 6 orang. Barus, boru Purba. Nyonya Sihotang, boru Sembayak. Johannes Ya, brother. boru Sembayak. Brother mana brother? Ayo, maju. 1. Yulak kok kana misalnya nari, siap-siap mah Situa Bosar, Purba, boru Manik. Danser Saragi, boru Purba. Jamil Sembayak, boru Purba. Ramli Barus, boru Purba. Nyonya Sihotang, boru Sembayak. Johannes Sembiring, boru Sembayak. Onom, sada 2 tolu lanjut. Aja siam. Lagi, satu lagi. Iya. 1, 2, 3, Yulak, 1, kan 2, misalnya nari. 3, 4, 5, 6, ya. Bosar Purba, boru Manik, Danser boru Purba, Jamil Sembayak boru Purba, Ramli Barus boru Purba, Nyonya Sihotang boru Sembayak, Johannes Sembiring boru Sembayak. Iya, anggota umum di logoran ini langsung kurasma. Mau depan orang.
Mapas. Oke. Ya, sesuai dengan ama asa murah pasahaton. Doma. Doma. Jadi mau lihat mak dihamu amang boru nami. Disonro kami hula-hula muna pasahaton ulus nagajang ulus sito Rabu. Dohono nami masongon di tua. Pinatikan hujur menatu topi tapian. Tu dia pihak mulau mangalaka. Satu sima dapot akka persaudian. Saat solo satu butian. Bunga saat pasatami ulus tuamu. Saat may talud na tupang gabian tu para rason. Musik. Ketua Nasya Binong, ulus punguan nama. Pada Nasiama Hutupuan, Purba Pak Boru Pak Kon Panonggolan Setangerang Raya, Naman Jalo, Bojong Nangka, dong sautannya lah kon. Ketua Situa Darmen Purba Boru Sinaga. Pasahaton doh, pasahaton doamu. Dao, pasahaton tu ula-ula. Ala punguan tu punguan. Bulata. Jadi alasada do tu punguan. Ala hamudo panggom-gom di punguan parna na boloni. Pinasaha matuhamu. Goramu mahita salau nasa rap kita pasahaton. Kubata, tupuan ni Purba Papak baru panogolan. Ase uzom mahita, sarap menjalo hita. Halo nara usok uzom ma. Jadi soni mari hita, punguan parna damegok. Ala saat matu hita. Napa satu nulus. Kubata kanupan, tupuan Purba Papak baru pakon panogolan. Asatu some hita. Setangerang Raya. Punguan parna damegok. Sarome tau zon. Some te saluna. Parna nadong di Bagason. Asatu someita, pasatu nulus. Tu pamurota Purba. Jadi mulai temari tuata di pasu-pasu ita di tikion, ima di ulautan apa muli kawan anak muli boru, di boru nami di hela nami di Paramemuna di tikion. Jadi di soro kami tutu sian hula-hula muna, sian Raja Parna. Alai sebetulnya molo apalah suhut si jabat do sebetulnya. Alai mau nutuk penwang di tikion. Na bagawi pengurus ni Parna ba berarti na lebih sehingga mah lebih gudang pasu-pasu itu atau muna. Di sore mah dihamu pengurus. Jadi di hilal rohanami do halo jamuna di nama ngurus punguan. Alana hami pe matong do diulahami nama ngurus akka punguan. Jadi halo jamuna itu tuh sehingga mari pas-pas tuata tok sadar hamuna di nama ngula pungamuna asanggia tutu tetap solid otomatis di pasu-pasu tuata. Jadi di sono pasatami ulus tuhamu. Jadi Hola napasauto do hami, saya di jalur Tuhan ma pasu-pasuna tuhamu. Jadi dohono mukuma sondo na tutua sahasa ni solu saat subortean. Kupasat tami lusut tuhamuna. Jadi pasat tuata ma tuhamu
pas-pasuna. Songoni majo nabui terpasat au kami atas nama punguan pernah dari menggewok, punguan pernah nadong di Bagason, Tuhamuna. Para musik nami, mereka maju lagu Parnai. Gabi ama. Iko Marlas Niroha. Ya, Hubatan nomor sanina. Domeja buhan nami ulas tupuan. Isa hita nomor perluan, boya alap ke rumah. Terima kasih. Kudu ti hitam mau lah. Iya. Jadi tentang nami, jadi nian haganupan hanami sirsiru nian dapotan hiyo humbadina siam tondong nami. Jadi ala niai John pada siama hiyo tonun sadari. Perhatian, perhatian.
sabar tokin tondong nami. Jadi makilah songon nadop hukatahon no kenai haganupan donasiam peparan ni makila nami ihiuhian nami. Ase malas mauhur nasiam, malas manang pamatang nasiam haganupan. Nah hape pemben nami John malas matong hur nasiam. Jadi sirsir maham ase roha nami pada son ulus tinodus sadari. Musik. Tondong. Terima kasih mau bani tondong nami doma ipadas nasiam ay mau ulos tinolon sedari. Jadi ubatan namar sanina John domay jalaw ita ulos tinolon sedari ase holi pedas mau ubat hagan uban taneh dom salo se acaron. Ya, nang termulak nasiam. Jadi senai mah tulang ase yuduti itama. Ya, angko senai gue mau uduti hita tulang. Nah mau se udut nih. Ya, jadi sonari dasma panorang ni bani nasiam pada son hiyo holong ay mahubani anak nami parumen nami ay maboru nasiam hela nasiam. Jadi sonari ma panorang ni pada nasiam. Sonai ma tulang nami. Gabe amang boru. Jadi itu hita saluhutna. Jadi diluhan yang jadi diluhan nasiam ma boru nami pakon hela nami. Ya. Ase sir masih dia rohman nami pada son akka ulus solong. Iya tulang nami. Jadi ubani namboruni ase rakon nasiam ma penganten hutoru. Dihita saluhutna horong ni parburu. Peparan ni oputa Raja Nebaton, Tarlu Bobi, peparan ni oputa Raja Siopatama. Di Jolo masih dapat. Jadi langsung di huton kita hanak namar marangi, sida butar, si jabat, si adari, sida balok, dohot akka dongat tubuta. Suang soninang di hamu buru nami, bere nami. Buru dohok bere ni parna na adong na humliang na di Tangarangon. Nang saluhut kita akan namar holong ni roha. Jala di pasahat tami saluhut na bahwa ulus di pasaha sorpi dan pola paherbang ulus kita molo di ulot tadi sadarion. Ima buah-buah tu kita saluhut na asal langsung mangarade ma di Jolo ma hahaduli nami si jabat. Salinai patakas sami dak pola di uloson alai pasahak ma sorpi. Dihita keluarga besar si jabat Siopatama sok yang parna na bolo ni. Asa rap mahita tujolo, rap mahita pasahaton, ulus tu pamurota. Cokon lima pangido siak kami. Dia mu baru nami, amang baru nami. Rap mahita di son.
Moado. Ramai ta tuson. Asara pasatok kita di Pajulo ita. Ayo berbaris. Kita waktu sampai jam 4, ini jam 4 kurang seperempat. Lewat dari jam 4 akan dicas. Waktu. Jadi ala kita nasali pasahaton ulosohon sian piga lungguk parjoloma pinasahat ala masali. Ya, Pak Cahita, Amerika kita tuh pertikian. Pata pamu. Rauden. Ala na musimahan weng. Corona. Sada masude. Jadi mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di Parpunguata di Bagasatikyon. Disialasi do tolong nirohana bohita marpungu marlas niroha. Ima nama jalo pasu-pasu parbogason anak dot boruni huriai. Ima si purba helanami dot borunami si jelita. Disialani dilas nirohatai tabai do didikyon parpunguan hita namar hula-hula baru. Ima nama kalason ulau tadi Bagasatikyon. Alani dilas nirohatai dison hita punguan Raja Siopatama, Raja si jabat cuak soni nang parnana boloni. Roman dapoton ulau tadi Bagasatikyon. Tarlumobi Roman dapoton hela dohot borunami. Ima dilas nirohanami dinong majalo pasu-pasu hamuna dua. Jalani dilas nirohanami mangido hami sian elekdot sian ias nirohanami. Asal las maroham tong buru. Las maroham hela. Jalma jakemma hami keluarga besarmu, keluarga si jabat parnana boloni. Asa gabe sisa daulau kita sisa las niroha. Manang nadi dia peta marulau. Jadi di hamunana dua ala naposo do pe hamunana dua donon nami mesion songon poda sian hamina tua-tua muna. Keluarga yang baru adalah keluarga yang masih muda dalam arti pengalaman. Kami ini orang tuamu sudah berpengalaman dalam berkeluarga. Tapi belum tentu kami, walaupun kami sudah berpengalaman 10, 20, 30 tahun, tapi kami tidak pernah tamat. Ya, kami tidak pernah tamat. Apalagi kalian yang baru hari ini. Jadi untuk itu, kami para orang tuamu berpesan, berharap kepada kalian berdua, supaya tetaplah belajar, tetaplah mencari sesuatu yang lebih baik, supaya di dalam rumah tangga kalian memperoleh kebahagiaan, kalian memperoleh yang terbaik sesuai dengan yang kalian rencanakan dan minta petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kalian berdua. Itulah harapan kami dari keluarga besar Siopatama si jabat dohot parnana boloni. Ya, dohono nami masong sido ini si tua-tua. Bitang narumeris opun nasumorop. Anak petung riris di hamuna dua. Boru petung terop. Jadi sohani mah dia abang nami di son. Abang doakang narosyak puta. Om mahami abang, om mahami akang. Tuk sonop penawe terbaik kami. Mabain ulaut tadi Bagasatikyon. Songon sisada anak sisada boru hita. Las marohamunana dua. Tuk songoni pena terbaik kami. Tuk songonop penuaing haroro nami. Unang makurangi roham dia kaholong. Holong ni rohanami do. Sada do hita. Au do hoho do au. Songoni do labang dakang dah. Songoni mah atas kami. Ayo batongon. Dono nami mah tu abang do akang. Songon hata ni situa-tua nama dok. Iya, lupa. Ya. Lagunya. Sita batua ma perlingkuman Siborok. Tuhat tadi batama si dia tua. Sudema hita di parorot. Asa saat masolu satu mutian. Nungasahat ulau tadi Bagasatikyon.
saat meta salut na panggibian, saat tupar horason. Matutu. Jadi di boru nami, do hela nami, nang pasaton nami ma ulus nagajang ulus itolok rapu. Asa songon ni, hatani ulus ima, hatana tuh hamun ada dua. Torop ma pinoper hamu, las madaging muna, jala dapotam hamu pacaria pacara pasamota tujulan nerion. So ni ma hata siak kami sudah nampak holong roa dia benar dua. Para musik. Gabe. Baik kamu mah musik nau bartusia sama time ulos tu baru. Naudi tu. Oke, tahu di muse. Mau latih. Jadi tahu di muse. Jadi nakin hataku tu pengurus tu. Sonari rokok sautik tu. Dengan tubuh nami, dengan sautan nami, keluarga Holden si jabat, Boru Purba, sok soninak tu pengantin. Jadi soni mah dihamu keluarga besar si jabat, Hami Rosian, Parna Nadong di Bonang, Tangerang. Jadi sebetulnya kami torop kami sebetulnya melodi punguan. Ala itu pen waing titikion. Torop sopi kami on kebetulan ada di situasi.
jala di bagasan kesepakatan do sud. Jadi meletuk pesonon rupani torop sopiga kami lasma rohamuna una makurangi holong ramu tu kami. Jadi tu keluarga besar sejabat lumowi mah tu keluarga yang ginami hol dan sejabat berubah. Jadi senggia mah di pas-pas tuata. Jadi taida ulau di tikion merdana do denggan. Jadi mulai tema saya sangat tangyang nami tuhamu, saya panjang umur mahamu, saya di jalur tuat sama cita-cita tamu nak. Saya tubuhan anak tubuhan buru mahamu. Dorok tu masa ondan itu tua, ador haluka, tugu-tugu lobu, ador hajiti, tugu-tugu horbo. Penggeng sahur rumah tua mahamu, satu nomor nini bernono, pairing iri paupu. Ima johat aku tuhamu, tepakat jangan umse, hampir setiap bulan sudah ketemu, pe lewat Zoom. Ate, Anggi baru. Buat pengantin, singkat saja ya. Kalau berkeluarga yang penting supaya bahagia. Jangan egois, saling mengalah. Itu saja. Dan yang kedua, ingat sama Tuhan. Apapun masalahnya, selalu ingat Tuhan. Biar bagaimanapun, masalah itu pasti ada ya. Karena berbeda dan Tuhan menciptakan berbeda, tentu masalah pasti ada. Jadi serahkan sama Tuhan sehingga masalah itu cepat terselesaikan. Jadi ini ulus next sifat 16 kamu ulus negajang. Asa gajang mau murmuna ulus na hafal asa hafal tot dimuna jala si gurang rabu saya gurang ma pinok permuna. Jadi negajang donok kata tamu kebetulan ngadi tegor nakin ditegor protokol perhata jadi menutup pesonon pegajak rumah di Bakasar Rohamuna. Nah penting ingat sama Tuhan. Soalnya mah para musik nami. Lagu Parna terus kamu mulai tema. Parna. Langsung. Pokoknya Parna terus. Parna terus. Jadi ada raksa satu penguap-penguap teh tapi jadi jadi di son ala dan kebetulan memang direncanakan ya, memang direncanakan datang kakaknya dari Medan, kakaknya si Lulu. Ya jadi untuk itu kami berikan waktu dan kesempatan buat kalian berdua, silakan berkangen-kangenan. Terima kasih yang perlebih atau terima Tuhan hati Boy acara berjalan dengan lancar. Udah banyak rintangan yang kita hadapin. Jadi tadi pagi juga udah banjir ya kan, kita udah was-was. Tapi bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya kan. Dan ini juga Adong, makanya yang acara spesial. Adong dupangin duan munahinanina, baru jabat ya kan. Waktu waktu kuliah ho la pedong itan may hosian do may toko kakak anggo kawin now holy maningon beron mudo bakku kakak ahado kuran kenang turani berlian habisai tali mas ya kan jadi dong may patuputuhan nami otik ya kan ganupan hanai patuputuhan nang ata naet asa tipis sangge-sangge piain kaya malah suhur mo manjalo madagi
ton di muranangda malas mau hurmo. Nai mana terbere nai majalo nanangda. Yang penting sehat-sehat di tengah nupan berjalan lancar acara ton ganupan nanangda. Jadi nai ma ipaganjang Tuhan memberkatilah. Dema, Boido sirik kanami. das horjata selesai, termasuk hampir selesai lah. Ya kan, memang banyak rintangan yang gagal. Diulang lagi, rupanya jadinya kan. Berarti kalian rokap ya kan, jodoh ya. Jadi buat adekku si lulus, juga adekku si Ando. Baiklah. Berumah tangga itu dek, kalau kita pandang, kalau seperti kalian masih pengantin, begitu enaknya rasanya. Tapi kalau udah dijalani, banyak rintangan, banyak duri-duri. Jadi siapkan untuk menghadapi duri-duri tadi ya. Jangan ingat enaknya, siapkan hatimu, duri-duri ya. Jadi baik dari antara kalian berdua, dari keluarga, memang kita sepele kan. Seperti si lulus, hidup mandiri, merantau, hidup sendiri, ya masa, yang nggak ada yang marah, cuci baju atau berantakan nggak ada yang marah ya. Jadi sekarang mungkin itu hal berat buat si Lulu ya. Jadi si Ando juga tolonglah agak diingatkan, memang hal kecil tapi bisa masalah besar. Jadi salinglah ya. Kami kakakmu datang memang dari si Jakarta Medan itu nggak jauh lagi zaman sekarang ya kan, 2 jam udah sampai. Jadi biarpun nggak di sini abangmu ya, kita rencanakan dulu, memang udah ambil tiket kan, terjadi gagal hal dengan keadaan sulit. Jadi namanya udah sulit ya, kakak sama Adela aja nyampe sini kurasa udah syukur bisa melihat kalian dua. Jadi aku bersyukurlah sama Tuhan bisa melihat kalian dek, bisa melihat kalian, menyaksikan pemberkatan kalian hari ini, serta adat ini berjalan dengan lancar. Aku bersyukur sama Amen. Tuhan ya. Amin. Jadi dengan ini semua, maranak marbo rumah muda dek dah. Hormatlah kau sama mertuamu dek ya. Enggak bisa aku kasih uang, hormati. Sayangi mertuamu, yang nggak bisa seperti orang yang sepenuhnya, ya setengahnya. Janganlah kau sakiti mertuamu ya dek ya. Sayangi dia, anggap kayak mama kita. Ya, biar banyak rezeki kalian ya. Kayak Ando juga, kayak kami keluarga barumu ya dek ya. Banyak kekurangan kami, yang kakak-kakakmu atau layakmu atau terutama mama bapak kita ya, yang udah tua. Di kampung lagi ya kan, pikirannya nggak semaju kita yang di kota. Jadi ya? menganjulah Ando gitu ya kan. Terimalah kekurangan keluarga barumu. Jangan kelebihannya kami aja, kekurangan kami harus terima juga. Jadi Parende Pergosi, baik maju lagu yang cocok ke sini ya. Gabe, Inang. Oke langsung saja. Selayang Pandang.
Jadi, songon bergoy. terakhir, alamar merek kita di partikian, dihita adong piga punguan dan yang pasaton ulos tu boruta, napar jolo sehali siap punguan opung kuramos, napa duahon punguan Raja Sidaboltok, napa toluhon sian punguan Raja Sijabat Setangerang, baru Palipopaton Setangerang Raya, dungi baru masuk tu siopat ama. Jadi merek di partikian, naroha asa sahali maju mahita salutna tujoloon, asa marsibuan ulos nabi, anggona makatahonan non marsi pasadape ita manang naisi na makatahon hata na ulina dengan pasatot to burta. Salani asa tujolo mahita. Perjolo sahali siano pungguramos ma dijolo, napaduaon tu Raja Daboltok, napatuluon tu Raja Sijabat Setangerang, baru Muset Setangerang Raya, dohot na terakhir sebagai panggomgon nok kita ima Raja Siopatama. Jadi di Jolma Raja Siopatama langsung atong dohot Raja Pungguramos. Nama mulai do nama ngujungi. Tahu makanan siya tahu nota pasu-pasu tu boruta, dungian non sahali pasahat to may tarap tu jolo. Songon ini mah asa simple. Pinasama partikian. Oke. Jadi, mengarah di hitam. Ada. Atek buah di hitam. Oke, jadi mulai tema di Hita, Jala Hita na Marras Niroa di Sadarion, Rap Tindak kita ison, Lau Pasaton Ulo. Hela kami sama buru kami, aku yang di depan ini mewakili dari Punguan, Opung Guromas. Opung Guromas dalam skup kecil di keluarga besar Sijabat. Keturunan ketujuh dari Toga Sijabat. Jadi masih bagian dari Sidaboltok yang di Tandar Rabun. Jadi kalau Opung Guromas ini skupnya lebih kecil, yang kita satu opung di Jabodetabek. Jadi saya harap nanti Helaku sama Boruku memperkenalkan diri nanti setelah keluarganya terbentuk dengan baik. Masuk ke dalam ranah keluarga Opung Guromas dan Sidaboltok. Dan yang pastinya saya sarankan untuk masuk dan sosialisasi ke keluarga besar Toga Sijabat yang ada di Tangerang, Boruya sama Helaya. Ya kita lihat partisipasi seperti bagaimana loja nih akak keluarga tak makobasi ulauta sadarion. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi dalam hidup ini. Tersongonima nabui pasatok kutu borku doelakku. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan otomatis kalian berdua juga tujuan untuk menikah adalah mengagungkan Tuhan. Ini konsep yang sederhana yang harus kalian pikirkan dalam berkeluarga. Makanya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tersongonima nabui dohonok kutu borku doelakku. Saya tuata menggogumi hita. Saya tuhatta ma mangalep pasamotan jala songo dia petang yang muna jala tuhatta ma napasauton. Tu abang do akan nami nasyakitan nasya bona pasogit mamulati ma. Saya siap mata magajang murmuna. Jala ompe hami naharoron nasyang permudarat tado lapatan na hita nasopung siya nopung Guromas. Dot ita nasopung siya nopung Sidaboltok Sijabat. Mangarade mamu tabama
lasni roamuna majalo haroro nami lapasatun ulos holong na lau patari dauta di keluarga ta sida bolto do punggromas songoni ma boy nongono ku ulate ma. Iya. Jadi songoni mah siap kamu opung sida boltok sekaligus saya sida boltok. Ah, tok sama tuh kami pungan Tangerang Raya. Di Tangerang ini ada 3 punguan sijabat. 1 sijabat Perum dan sekitarnya, 1 sijabat Pasar Kemis, 1 sijabat Cipondoh dan sekitarnya. Mau masuk yang mana terserah, pilih yang terdekat. Pasti dengan kita ya, Tangerang Perum. Jadi panggilan nami itu ada 2. Dot tamu ate, ngai panggido pala panggido abang nami nak abang Walmer, aman Fani, masuk kamu inna kan? Kami dari punguan Perum dan sekitarnya, welcome tuh ada 2 dah. Jadi, jadi songon sian kami Tangerang Raya, seluruh kota Tangerang mengucapkan selamat buat boru kami dan hela kami menempuh hidup baru. Semoga berbahagia, langgeng sampai amin. Nenek-nenek. Hei, Ima pangiduan sian kami memang gait alai ima sabutulna intini tangiang sian kami hula-hula. Mau lihat ya? Gabe bang. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita saluhuna. Tuhamu na tua-tua nami amang udah nami narosian bonani pasogit. Dison marnatapak dohami punguan ni siopatama na adong di Perum Legok sekitarna. Mewakili mautong punguan ni siopatama Tangerang Raya. Mewakili matong punguan ni siopatama sejago di Tabek. Jadi tung masay balgado anggo pungata. Molhamu na tinggal di Binong, ang gidoli nami si Jabat. Di Bonang ate. Kulala iboto hamu do pungata. Roma hamu tu pungata nang di masa pandemi. Boy do hamu mendaftar melalui online. Nang songone tuhamu amang udah nami. Gomos do yang nami tomat tari bata. Ang giat dilehot tuhamu umur nagadzang. Asaboy hamu marmunu-munu akkapinopparmu. Tamyang nami tu di bata ador hati tima tugu-tugu ni horbo. Ador haduka tugu-tugu ni lobu. Nang sorma tua mahamu. Paihut-ihut pahopu, satu namar nini, satu namar nono. Yeay, matut. Ima dono nami tuhamu amang udah nami. Tuhamu ang gidoli nami si Jabat, na tinggal di Bonang. Arong dohatani na tua-tua, merluga maparsolo saat tua jibata, lelek kamu mangolu, pasuk-pasuon ni amatta namar tua debata. Di bagasan ni pungatta harap dorohan nami. Ala nahamudo pangalualun ni botom di son. Ikop benom mudo contoh. Asa mangihut ibotomon. Maddohoti suriak kapunguan nadong. Terlumbowi ma di pungwata nabuluni. Naking sianang idoli. Di punguan ni saupu doh punguan ni si Jabat dianjurhon asa doh tamu. Songoninok kami tong siapa tama. Narong di perumnas lego sekitarna. Makuling do mudar holat di botohami ulau non. Las rohana memang ulau husa. Jalai kor las totong rohamuna mangihuton nak kapunguan. Ima pangidon nami itu hamuna. Mula tema. Jadi itu boru nami iboto nami. Itu dot tamu hela. Di sonro rohami punguan ni raja siopatama. Marlas ni roha di majalo punguan di majalo pamasu-masuk kamu usia namat tadebata marhite-hite naposona. Dison hubok kami do ulus nagajang, ulus sitolo rabu, ulus nahapal. Dalam nami martami yang to debata, anggiat dilehot tohamu umur nagajang, hafal ma akka pascariat dihamu, torok ma akka pinopar dihamuna. Moloneng burjudo marna tua-tua, jala dapat akka rejeki. Adong do hatanina tua-tua madok, tidak bahau toras.
Bai sopo di balian. Burjuha muna dua marnatoras. Dabotam mahamu akka persaulian. Tam yang nami tomat tadi bata dakkan yari rang ma peak di tonganionan. Bada muna sora susirang. Tot dibuma marsi gonggoman. Kupasat tami mauluson. Sa ni solo satu boten di tiga ras. Toho di rodang ni bulan. Kupasat tami uluson. Lelek kamu mangulu. Satu parhorasan jala tong-tong di ramot. Madu tu. Amang permusik nami. Kami amang. Naing pasaton ulus mahami. Aham lagu to. Kasihnya seperti sungai. Oh ya. Gimana? Kasihnya seperti sungai. Baik mamang kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai mengalir. Asa mengalir. Pasu-pasuni debata. Mengalir terus. Jolo ma jabat. Jadi mengabe tutu sipul pasahat ulus dihitan akan namar dongat tubuh. Songonaripe sahat ma tuhamu tulang nami nang saluhut rombongan ni hula-hula. Raja nami Raja Dabulun nunga sahab betutu ipasahat tami akka ulus nasiak kami beremuna boru muna ima na ipasahat tami tupahopo muna. Partikian noni pasahat tami matuhamu raja ni hula-hula nami tulang nami bona tulang nang sudema saluhut na hamu rombongan ni hula-hula nami. Ila kami mempartikiat tuhamu na raja nami. Jadi kita tondong purba bakpak sunahoma age Raja Sihotang, Raja Sinaga, Raja Simarmata, tambah ni homa tondong ni Namar Sanina pakon tondong namang ihut. Ni urhurap sadalan mahita, ase ulang pala piga hali parborota mga lalohita, ase riap mahita.
sih. Tondong anak Namanjai. Tondong anak Namanjai. Nggodong ase ay maparlo be. Hanami maholi tondong parpudi. Dari Marsyeturam Mahita. Niur dulu kan. Raja Tambu Saribu. Raja Sigulang Batu. Ay manikuai. Jadi nasiama perlu be. Langge. Nasiam de perlu be. Alo hanami parpudi ya. Si Gulang Batu, paling depan si Gulang Batu. Habis si Gulang Batu, Tambu Saribu. Hula-hula Maraha Marangi. Raja Malau, Undang Raja Malau, di daun, baru, baru tulang rorobot, Simar Mata. Ya, benar Syam, sebaik kita udah kodak. Asyik udah kon kita, bagus kita. Bona tulang Sinaga. Cara udah kodak. Tulang Todong Pemubus Raja Sihotang. Terakhir Raja Purba Pak. Serenari. Ay tondong pakpakai ka. Yan susukan namin. Udah ba? Kami tondong manakan dahil ay do. Nami malu dati lain dai kan. Oke. Jadi haruhan nami hambani anak Manjai anggo bani si malungun tondong mangihut nini. Jadi dong izon tondong mangihut nasiam 2. Sada maai hambani Purba Tambun Saribu. Sada maai hambani Purba Sigulang Batu. Jadi ini sunahita anggi nami. Nami memperbual. Oke lah. Jadi ini hubani panogolan nami ya malah suhur doma manjalo pasu-pasu hambani nabata parumah tanggau nasiam. Jadi ini ya malah suhur andohar hulu ben nerion daputan pasu-pasu nasiam daputan sinati uhur nasiam malas kumani uhur doma salosei acara tabani panorangon. Jadi songon hatani si malungun makatahon tubuh. Itu mana Pak itu? Oke, jadi hatani si malungun makatahon tubuh masih anak misalak para pakon tubuh ini. Jadi itop ini kawat duri. Jadi ini ya marpino permanak barboru nasiam. Buzur, hormat, sonai humani marpangkat. Jadi humani panogalan nami, ya tarlubowi humani botol nami. Jadi ini ya burjuma haminang, tarlubowi mengadopi
si matuamu. Songon hata ni upasa ni datutua madok. Borhat main na pangula pasai du tina. Jadi nomolo hormat merhula-hula. Daoma akan amara mersudut-sudut tina. Butima. Jadi permusik nami. Sing palaman ang bayi Di Artulang. Jadi ini tambahi. Jadi terima kasih Bentongon, bata horjata sadarion. Omma domma idah kanami tongon hanami mbani tontong kunjon, diar do tongon na siam purba pakon si jabat. Jadi balik teng mapagabe tidur dalhom masih tadoan. Arita matong tong gabe. Molo sa tong tok kita sonon dengan mars palolo. Emes mata bertua main na parling gumat borok. Tuata na martua. Horas mahita sudah di parorok. Ija cuma tindahan permutik nami. Ija cuma tindahan. Iya. Dia Artulang. Iya. Walaupun kita haganupan. Malas mata meluhur dengar rohangan tendang tak.
luar biasa, semangat banget dan meriah. Di Hartulang. Terima kasih Tuhan Indonesia, panugulan nami terlebih hamboto. Malas suhur tene, doma saut hujata sadarion, AGP langsangon ne bagus suhur tai. Mungkin doma 6 bulan na lalu layawan taringat di huda Horzaon. Tapi dasubeni dasi Jakarta on lang maawi hubungi. Alani nai hubungi ay ma saninakku ibekasi. Jadi langbuy keluar sedia isolasi ke banderan sediai. Jadi kita marsura-sura boto Tuhan do nomboto das atap lang sura-surai. Agia sona hema nami ondasana tarida ona nyamboru han hapurba on anak ni Parsigodang on helani Parsigodang on helakku puri pesonon paruh nami boto nama bainon nami pinukan 2 jam i jalan tol macet tapi malah suhur boto bodo pe hupataridah kumbuhi kuhubamu pakoni naha hitan sabari si mangapu isi boras zaman nih hita dak-danak begitu lanangnya biar begini tulang nggak lengkap aturangmu sakit juga nggak bisa berdiri di atas 10 menit jadi walaupun begini karena kemarin dari Bekasi ada 7 keluarga yang datang waktu martupol. Saya juga tidak memanggil saudara-saudara. Purisonope hanami tulangmu. Horja nadop kirim tulang hakuta permanohan hubam. Dong do barangmu kirim. Lang tada pada hanami sonari. Halani lokasi ini halakai mulai natu hari kosongkon. Mangungsi kenup. Jadi malas mahur muda, Arab dohur nami, boisya toko dirimu irohan si matuamu kawan hudon, aktivis don ibu babakpak di Jakarta on, halanyai, udang pabalor hanami nangda, isi do tulang nion ini ya, situ abetelman ini mai tada, tene, jadi puri sonop ya hanami. Na mangarap doa nomor tupulay so na ibahat ni Rofar Bekasi. Jadi langkun di lobe sana sendak punalegan no kando be jam siah teleponnya ulang boy sedia keluar. Malas mahur muda nang dah. Jadi sonai ma bain malobe doring inambia. Bain malobe doring simalungunin. Dedeng tene. Dedeng tene tulang. Biar tulangku. Rumah ni ya ki maharusuh ni malah suhur nami. Tadi sonai ma terima kasih ma. Ya. Ai malo tulang. Ai malo. Kai. Sonaimat kubanin nasyam hula-hula tondong ijabu nami
Raja Purba Pakpak, Tondong Pamupus Raja Sihotang, apa haganupan rombongan ni Tondong. Ipada sanami ma terima kasih bani nasiam, iholong nadup ipadas nasiam ku bani pahopumu nyombahmu ipanorangon. Tapi anggo pangapuon, holipe sahali mangapu hanami tulang. Holipe pada sanami kata pangapuon hubay saluhut kutondong nang hanami pe haganupan. Jadi ima abang buru. Ya tulang. Alay atik biya tulang naneng mulak rapung napurat tano-tano marangking marsiranggongan tudita ma dagik tama pada daw tuditai totong marsi gom-goman dada tulang nakuida. Jadi imamang buru nung sipul betutu ipasatami aka ulus solong aka holong nami marhiti-hiti ulus dohot aka hata nauli hata nadenggan tuburu nami na marasa hasohotan di pagasan patikyanon songonari pe ipasatami mapartikyat tuhamuna butima mangguru. Tondong nami. Jadi sonari pe ipakihan nami mapan orang bani tondong nami teneh. Makilah. Terima kasih. Jadi bani nasiam tondong nami pakon odorani tondong jabu tondong pamupus pakon odorani dasmatikina jon mapanorang ni bani guadong sihol si padason nasiam tanda malas niur nasiam hubani buru hela nasiam sonage bani pahopu nasiam sonari bani tikyon jonma berianami panorang bani nasiam haganupan horong ni tondong nami. Jadi penginduan nami elek nami tondong jabu ma tondong sumbayak nagabe panggom-gom. Jadi sonai ma. Jadi ubani boru nami. Ya, jadi dasma hubani hita odoran ni tondong haganupan, tondong jabu sumbayak, tondong pamupus tetap tulang si marmata, tondong bona damanik, tondong ni tondong tarigan, tondong mangyut kosanina, jawak turnip garingging situmeang. Jadi ala situmeang Toto pinasahak ma situmeang, arong doso situmeang. Ya, namar hamaranggi. Jadi moloboy salimaju ma hula-hula namar hamaranggi, namar saninan ini bani simalungun. Yondos kok kanami mahubani nasyam. Nasyamma namar siaturan. Situmeang do berjolok. Moloboi sidok hata nabi mahita sara manom musik nga asa humatop. Jadi mulai tema dihamu pamuron nami disok kami ro todong na marsanina marang na hula-hula na maramaranggi. Lau pasahaton na dohami marlas ni roha.
di Lasni Rohamuna, di Namar Donga Saripe, Berenamion, di Arinauli, Naringganon, Anggiamma, di Pasu Tuhatta, Mulusian Hami, sian hula-hula na maranggi Raja Situmeang. Sayang dia matutu, tubuh laklak tubuh sekoro di dong ibu batua, tubuh anak mau tubuh boru dengan nasida mai satu sahur matua. Tubuh nata bicu di bawah nani binasa, saya tubuh anak Nabi Suksok Soni boru nauli basa. Masa ni solo masatu portean. Sahat taliling mangulu, sahat tu parhorasan, sahat nak tu panggabian. Benar binasa ma, tok Tuhan ibarhudul. Imah tata, atong baik kamu mah akuar musik mami, perahu cinta. Perahu cinta. Ayon, manis dong. Unang pabigi-bigi hata ni halak. Iya, kapamula-mula di. Iya. Jangan dengarkan itu ya. Lanjut mahuwa ni tondong, tarigan mergana. Isi son. Hupar musik nami. Gabe ama. Halani hat tanah karo do tondongon. Biar tulah. Biring manggis. Iya. Langsung saja kita kembali ke tanah karo bersama Majuah-juah. Iya. Buaro. Uga kami angkap dulu. Saat tahu di musik. Majuah-juah bas kami tarikan mergana. Apa
bahasa Karo apa bahasa Indonesia begini? Mankam beberapa kami sangat kam pejabukan anak. Ya, siap-siap. Jawab. Begitu juga Nando, berbahagia rumah tangganya. Dapat anak laki, dapat anak perempuan. Sehat kita semua. Nah, inilah cuman bahasa dari kami. Ya. Panggil Bolang sama saya ya. Mamanya panggil mama sama saya ini. Mama Andu ya, panggil mama sama saya. Panggil Bolang. Kita tinggal di Bino. Dekat rumah kita dekat. Nah, itu cuman bahasa kami. Terima kasih. Bikin musiknya biar dikasih ulos dulu. Lanjutkan musik. Lanjut Tondong Bonar jawab. Iya. Mujur Ban Bandu, tulang. Ya, terima kasih. Ijon hanami jongjong tondong bona nasyam sonai homani sekaligus tondong namarsanina. Perlobe terima harami makatahon selamat menempuh hidup baru mahuban ini panokolan nami sonai homani age boto borunami ando harma tong ya sehat-sehat nasyam murah rajoki aha na iparsitani uhur nasyam ando harma tong podas dapot sonai doma hubani kakak pak oh sonai domani ubani kakak age sonai ilai nami ya malas menghormat siam tene sonai domani age son tonah ni inang nahakuta adong do bani horjaon malas tumang urne sedia na adong na ihuta alaniai jom mati kali alaniai ijon adong do tanda malas ni urnami adong do waktu nami ijon hubanilai bakton panogolan boru nami siluah nalau si birakono nami hubanina siam musik ada musik nih hah
Sabar mah minang nih. Onma panagulan, sona agi umani boto borunami, ya malas muruna siam. Tanda malas ni urnami homa hubani siam, sona agi umani kakak bot lainami. Ibon honami do siluah nalau sibera konami hubani siam. Ayo mak. Ada musik nih. Dekam malobe. Musik na romban hujon. Ya. Lanjut tulang Simar Mata. Ya. Ubani na siyam hasuhuton. Alami Simar Mata on rona siyam. Manong munong sedia ang kubatay hatahon mga luhalo. Ya. Jaluhan musik na. Jalung ngetong musik na diba? Jadi maulai atema di hasuhuton alandang Roma kami tulang pamupus Raja Simar Mata doho tuduran nami
Baik, kamu mah musik na bartu si. Gabe mah. Mars ni si Marmata. Dia no na bartu si. Nauli tulang. Iya. Opui nasanap na mertua, Opu si mata raja si Marmata, Boru limbong si gole pasodukna, Dimana sian buta limbong mulana. Dibuka opui masara hutang, Nani goari huta si Marmata, Arong pusero di sita pilihan, Mual sigorna mai goarna. Nasomas dari anda tolu, doi anak kondi opui, Si paisara mai halihi raja, Si pai dua mai sido si raja, Siap pudan namai datutuk raja. Hampir sonari nunga mangarera, Mahaniti no parni opui, Ditano karo kintia samata, Disi malugut saragi si Marmata, Na tinggal di bona paso giti, Ima si Marmata. Naga besongo sada parningota, Di saluhut na akabiro parna, Di pajongjong sada tugu na barga, Jonok doi tutao si Marmata, Sali sa tao madiulahon maria-ria. Horas, horas, horas. Di hamu berenami, borunami. Do sudah keluarga ni berenami, pinoper ni na borunami. Gokos si paimau ninda jojo si alusan. Di gokot do jomu, tutulangmu. Las rohanami, rohami mengadopi pesta pamasuasuon. Dohot majalo huk manggararadang nahobar tu pinukan yo puta si Raja Batak. Jadi dalam situasi sekarang ini, bersyukur kita kepada Tuhan, semua terlaksana dengan baik. Amin. Karena tidak sedikit banyak pesta dibubarkan. Ini atas hadirat Tuhan semua berjalan dengan baik. Jadi untuk bere kami karena waktu sudah sore, hanya sederhana sebenarnya membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan. Apa itu? Berbahagialah rumah tangga yang rukun dan damai. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Ingat itu. Hanya itu. Sederhana Tuhan membuat syarat rumah tangga yang diberkati. Jadi camkanlah itu pahopu doto buru. Karena buru jaba boruku doto. Da buru si raja nebaton. Mau lihat madilai ku dibereku do boruku. Ador haduka menda tugu-tugu lobu, ador hatiti tugu-tugu di horbo. Saruba tua maho, bere lae dotoi boto. Patugu-tugu pahopu, satu namar dini, satu namar nono. Jadi di son ala dohot dolekod berekod di punguan si Marmata. Di pasatami do sada ulos sian wilayah. Selebihna pahopunami do borunami ma manuhor ulos na ubagak asaboy mabilit lomo ni roham da jadi ala di baima musik dedeng ayo dedeng din na Oke, langsung saja secara dedeng dari Simalungun. Iya. Dedeng na Rais. Malas matongan uhurna. Dumaros tondong tak tondong saragi Sumarma.
doding. Tokenari kita teruskan. Ya. Dasma waktu ini bukan nami tondong jabu. Isomah kita masyam. Oh. Ya. Ya, di Ardo tulang, tertangar do. Haras. Ya. Dasma huwan nami huwata tondong jabu. Hupanggual pargot sinami. Di Artulang. Sihol hanami manotor. Pokoknya parboruan nami John. On naman do homa terakhir. Iya. Asabain nasyama doding ni. Sita Lasari lanjut deng tene. Iya, di Artulang. Boru Zano, nasyam Zano. lobion. Kupar musik. Ya, par musik. Ase zenges. Ise dong lang dong boru. Iya. Kalau nasyam. Ya. Jadi om mania tahun Sita Lasari man ini perlobe. Ya, Sita Lasari perlobe. Terus main ini Holy Huani Dede. Lanjut Hudedeng. Jadi terima kasih matulang pita-pita son ini mardapok man ini son ima pinar cita. Sonai matongon dapot. Hai matongon. Parbusin nami.
Jadi halani jondo nasiawang boto na hakuta totu nasiam na parlowe. Nalaho padaskon holong ta bani horja malas nihur ibagas sadarion parlowe mamar sahap dokasyayon noskop kita malas nihur ta. Jadi nur nami alani bom matapang hanami jon agadukan tontong nasiam tunai age ha ya ya jadi halanya itu jadi nuhur nami perlobe do ilusun nami boto nami pukon lain nami. Jadi itu perlobe baru lahu panokulan nami. Jadi ninuhur nami sunai maloi perturding ni perroh namion. Jadi malas mahur nasiam. Sonon dape perroh nami. Sonon mahi malas kun nuhur nasiam. Ya. Duluan nanti. Taruh di bang. Ya, setabi hubani nasiam keluarga besar purba tambak, purba pakpak. Ulang marpak kurangi, holong nasiam, halani horja malas ni huron. Ang nilai boto nami nalo tape honon ni abang narkaku tado bulang pokon gotong. Halani ondo horja malas ni urbani sedia tene. Jadi mangindo mapa nami, puri ini pe ibu tapi nasiam magitokin mampukahon. Alo. Lang barani hanami mampuka honon. Pada son mungkin anggosian do puri buka puri tapi hot dong waktu di haluan. Ya, bersama. Ulang dulu be, iya. Dibantu na siya mo ti kapuri tene. Minta tolong, kasi puras kita. Satu doang. Jadi naik malay, naik maboto. Alam ni sunay de pinatarben nami sa entor ma tongon.
Saya malas mau urta bani pamas-masuan ni panogolan namion. Saya dohar matongon di pasu-pasu Tuhan aganuk danah murah maganuk kita pasarianta. Dari norho karsunai maha tahun baku songon hatani pa maha tahun waktu bani nasiam antor hadukan ini togu-togu ni lombu antor hati di togu-togu ni horbo. Saya rumah tua mana siam botok kusonai geleku mangiring-iring pahopu rosi dasmar ni marnono. Dari borsabur-saburan ni baboni pinggan pasu. Koras kita ganupan Tuhan tama nama masuk-masuk. Ya, coba. Panogolan nami sunage buru nami sianto har matongon son haten uloson si ganjang rambu ganjang umur dan tuhat tama masu-masu. Ya. Terima kasih parlowe ya tahun hita hubane Tuhan halani tong iring-iring dan haji bere do hita kesehatan boy hita tupu marmalas nuhur ibagas na sehat. Jadi au makatahon parlowe hubane mama Ando. Ya, Ma Ando ya do matambah bilanganmu. Jadi ang do matambah bilangan tambah mamalas nuhur. Ulang ko halani bahat si taronon lang siya marmalas nuhur. Jadi anggo au makatahon ya piga jadi tolu kan tolu mauhurmu. Jadi maningon berbagi-bagi do paruhuranmu naijana suman hujai maningon ay madalan okonmu asay ulang resok na rumah tangga. Jadi anggo huatahon ya marmalas nuhur maho atakahna hahurangan bani halakan sian doon ya pulahi diar ulang manggila ho. Jadi anggo baru saragi murah do manggila halani ay ya anjon hujanan ulang mamanggila. Jadi pulahi madiar baik parmenmu baik siando ulang marna mubah uhurmu mabulahi dah. Jadi ay mapangenduan huhubam. Ya, kau Ando, ya udah kau berumah tangga pak. Ya, bikinlah yang terbaik untuk mamamu ya pak. Biar jangan dia nanti sedih. Ya, janganlah kau kalian yang udah berkeluarga ya mandiri. Kan itu mandiri, tahulah bagaimana orang tua ya. Jadi aku nggak banyak ngomong pak ya, kalau ada kesulitan dalam rumah tangga berdoa kau sama Tuhan ya pak, minta sama Tuhan, kalau diminta sama Tuhan pasti diberikan. Entah apa yang kesulitan dalam keluarga ya pak, baik sama mertuamu baik sama mamamu serupa kau bikin ya, biar jangan ada berpecah belahan ya. Itulah omonganku sama kalian, terima kasih. Lampu tuh. Kam. Mohon maaf aku di sini berbahasa Karo karena aku berbahasa Simalungun kurang paham. Berdabes katakan firman Tuhan sebab kita ibas lihat seras perkuhatena mulai de pasu-pasu pagi-pagi dari nari sehasa gobonwari tetap dengar kita temanina
Jadinin kami man bandu kakak kami Mama Ando. Selamat kami bas pecahkan beberapa kami. Sehat-sehat kami cawir metua. Sebab nala dengar kaldahin kami turang dosa ragih merkana. Silang aduh. Maka sehat kita kerana berusaha ragih. Panumpakan seragih mereka. Juga dengan beberapa kami ando sama anak kami berusia jabat. Kalau kami bilang kamu nggak berusia jabat lagi nakku, tapi udah berusaha lagi sembayak. Kalau di keluarga kami ya, jika ada nanti pertengkaran kalian dalam rumah tangga kalian nakku, jangan mengadu ke purba bapak ya, tapi ke kemana nih si jabat, jangan ngadu ke si jabat ya nakku. Tapi ke kami saragihlah kamu ngadu ya, biar kami nanti yang menasihati bere-bere kami ini. Jadi murah rezeki kalian nakku, jumpa anak laki-laki dan perempuan untuk menambah kebahagiaan dalam rumah tangga, juga buat mama sama bapak ya. Kami Kalimbo Budu Saragih Mergana sangat bahagia kali nakku karena udah tambahin anak kami, karena berusaha lagi di Saragih Merganya cuma sedikit, jadi kamu tambahi bangga kami nakku ya. Jadi jaga kerukunan rumah tangga kalian ya nakku. Nah, itulah pesan dari mami. Bucur. Iya, jadi sabar na siyam tok kita nih. Kita dong hambatan ala humar sahab sebelum das hiauta. Dong na lumar sahab. Atika dong inang. Lang dong ngau ma. Jadi terima kasih hubani Tuhan teneh. Terima kasih ma hubat tahaganupan lain nami boto nami. Domadiar mardalan malas nihurta bani panugalan nami Ando. Selamat buat kalian berdua dan buruh kami. Karena Tuhan yang memberkati kalian. Semoga dalam rumah tangga kalian sehat ulapit diberkatin oleh Tuhan. Yang ingat ini, jalan-jalan kayak bangun purba, naik mobil bis sahabat. Begitu ganteng panugulan kami marga purba. Tidak kalah cantiknya boru kami, boru si jabat. Tangga-tangga dalam huta karyahan. Anggudo memerumah tangga sadama pandriahan. Buat panugulan kami, satukan hati, satukan pikiran, satukan pendapat, dan satukan pendapatan. Baru keluarga bahagia. Yang terakhir, si hala silan juyang nasuramelis. Aha pelang nasuang anggo marhasuman. Yang artinya segala rencana kalian dalam rumah tangga yang baru harus bersama dengan Tuhan Yesus. Ya itulah, selamatlah buat kalian, selamat buat lain nami, buat nami. Terima kasih. Iya, jadi perlu behatakku hubani nasyam, boto nami naroh kakuta, abang nami, niombah nami. Anggi nami, puriso na hape horjau sadarion nom mana somal. Idalak ko ni Jakartaon. Memang sangat jauh berbeda pokok ni huta. Langa dong manurduk kita hubani panokolata. Tapi haganu panay komunikasi telu na hurang. Lang na suboy sa utol ni kita. Tapi puri ni piyay, ulang gabi na borit, malas ni hurma, puri ni pegabi si patahi day pudi, lang sangap nokkan, ulang marpakurangi tene. Jadi mangindumapkan kami ang gorong na hurang hubani na siyam botohu abangku angkiku na hakuta. Jadi hubani lai boto malas uhur boto abang
belang kusangka boy acara osoron. Sering dokam roh ku rumah sabutul nih komunikasi kita. Tapi sungguh luar biasa kuasa Tuhan. AGP situasi sonon, boy jore berdalan acara. On main tini, boy pasu-pasu halakon. Tonggo kita asih jenges rumah tanggani. Ondo pangarapata jadi malas mau hurna siam pangarapan nami. Ulang halani nautik koli. Somal doa yang go membuka amplop na siam menambah dosa. Ia na sonda sa kabe. Hamba ni situ abdi tulang ni ando ni mukoma. Ay makemampuan tapi isi benaroh ku John. Patuduhkon bohini. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Ay mamalas nur na siam dah. Ulang koli marumutu na siam membuka amplop. Ay somal doay. Mempangarapan saya selamat uwi na siam. Sehat na siam. Alani aku memang botok kosi patalungun dour ni marsa kubakku. Raro tek-tekan ilu. Purin pe matek-tek ilu ku boto ilu malah nyuhurai bagas dari otene. Jadi malah semua na siam mulai boto nami. Ya untuk ando dengan dulu ya. Kalian bukan yang baru lagi berteman. Tulang tahu itu. Jangan-jangan ando ini cinta pertamamu. Gak ada cuma ini kan. Nah, jadi perjuangkanlah itu. Kalian udah diberkati di gereja. Apa tadi khotbah pendeta itulah pegangan kalian dari hidup rumah tangga kalian. Semoga kalian keluarga yang takut akan Tuhan. Itu harapan tulangnya. Jadi sama boru si Jabat ini udah 2 orang tuamu. Ada si Jabat, Sumbayak juga orang tuamu. Kami juga tadi udah diterima. Abang ini Ulu Nyomas sudah dikasih sama kami. Ikut juga kami di situ. Jadi jangan segan-segan datang. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sukses acara kalian ini. Mulai merpadan, das kubani pamasu-masuon, korja adat. Memang luar biasa tantangan dihadapi kita. Terlebih nasi boto, yakin Tuhan kami. Nabu dari udan sampai pagi. Luar biasa, aulak ku boto tak nanjan siam lewat. Bahat do parbinong lang boy lewat. Jadi hape na siam boy do kuras da si gereja. Haganu panay halani kuasa ni Tuhan tene. Jadi ay menurutku kepada ando dan boru kami lulu. Ada orang tua mengatakan kayak gini, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa naik perahu berdua. Keluarga bahagia, keluarga yang menghormati orang tua. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa mampir ke Pasuruan. Doa kita kepada Tuhan, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Ay, metamon. Boras sabur-saburan di atas pinggir pasu. Oras may taganupan, Tuhan mana mamasu-masu. Amin. Boto, domma do suriah nami khususnya kepada ando, hiau pitah sada do hiau nami, ay matandani sada ni Sumbayak, purini pesada hiu nami patuduhkon, sada do anggo Sumbayak AGP hanami bakat. Jadi siol nami pada skon, hiau hupar musik nami. Biar tulang. Iya. Iya. Asa happy lozo perahu cinta. Lau pada skot tupak kami. Perahu cinta. Iya, perahu cinta. Oke. Satu nomor lagu Perahu Cinta. Unang tangion hatani halak. Pembolah-bolah doai. Dengarkan saja kata abang. Iya, boleh kita bergoyang bersama. Bersama Perahu Cinta. Yang penting antara aku dan
baik dengan berakhirnya lagu yang tadi maka berakhir pula pertemuan kita. Sampai bertemu kembali bersama The Rapstar Trio.